자, 우리 기도하고 시작하도록 하겠습니다. За залбираад эхэлцгээе. 하나님 아버지 감사합니다. Урах эцэг минь тань талархаж байна. 하나님 좋은 일기를 주시고 또 오전에도 귀한 말씀을 주시고 오후에도 다시 말씀을 증거할 수 있는 은혜를 주시니 감사합니다. Та бидэнд маш гайхалтай өдрүүдийг өгч, бас өнөө өдөөс өмнөх цагт гайхалтай үгийг үгээр та бидэнд зааж, бас энэ цаг мөчид ч гэсэн та өнөхөр гайхалтай бас өөрийн үгийг заах гэж сургах гэж байгаа талархаж байна. 이 시간에도 사도행전의 말씀을 통해 사도들이 걸어간 이 복음 진리의 사명 우리도 잘 배우고 그 안에 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Энэ цаг мөчид ч гэсэн бид нар элч нарын үйлсийг харан суралцсан тэр элч нарын үйлсийн дагуу явсан тэр замын дагуу бид нар бас явж тэр сайн мэдээг түгээхэд тавцлаач. 그리고 우리 앞에 여러 가지 난관이 있더라도 그 난관을 믿음으로 잘 극복하고 또 감당해 나아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Тэгэд бидний амьдралд янз бүрийн асуудлууд, янз бүрийн саад бэрхшээлүүд гаргах ч гэсэн үнэхээр бид нар тэр асуудал гэгээд тэр саад бэрхшээлийг эзэн таны үгээр эзэн тантай хамт давж тулахад та туслаарай. 이 시간도 저희와 함께 하시고 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. Энэ цаг мөчид гэсэн та бидэнтэй хамт байгаач гэж Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. Аамен. 자, 어제는 우리가 사도행전 14장까지 어제 우리가 살펴봤습니다. За бид нар өчигдөр Үйлсийн 14-р бүлэг дуусгасан байгаа тийм ээ. 오늘은 여기 사도행전 아론타우 아론타우 우리가 1절부터 우리 더 우리가 좀 살펴보도록 하겠습니다. За тэг өнөөдөр бүгдээрээ Үйлсийн 15-р бүлгийн 1-р ишлэлээс. 자, 우리 좀 한번 읽어보시자고요. 1절부터 여기 7절까지 한번 읽어보세요. 자, нэгээс 여기 9절까지 한번. 1-ээс 9-р ишлэл хүртэл. Хамтдаа уншицгаая. 15 Үйлс 15-ийн 1-ээс 9-р ишлэл. Хамтдаа уншъя. Юудэгээс ирсэн хэсэг хүмүүс Мосегийн яс заншлын дагуу хөвч хөндүүлэхгүй бол та нар аврагдаж чадахгүй хэмээн ах дүүс нарт сургажээ. Паул Барнаб хоёр тэдэнтэй зөрчилдөж их маргаан болов. Ах дүүс хэдэн хүнийг Паул Барнаб нарын хамт Ерүсалим дэх элч нар ахлагчид руу энэ асуудлаар явуулахаар тогтцгоо. Иймхүү чуулганаар илгээгдсэн тэд Пойник Самариар орохдоо харь үндэстнүүдийн эзэнд эргэсэн тухай ярьж бүх ах дүү нарт үлэмж баяр баясад авчрав. Тэдний Ерүсалимд ирэхэд чуулган элч нар ба ахлагчид хүлээн авлаа. Бурхны өөрсдөө хамт үйлцсэн болгоныг тэд тайлгнажээ. Гэтэл фарисеучдын бүлэглэлээс итгэсэн хэсэг хүмүүс босож тэд хөвч хөндүүлэн Мосегийн хуулийг сахихад тэднийг зааварлах нь чухал гэцгэв. Энэ асуудлыг хилэлцгээр элч нар болон ахлагчид хамтдаа цугларав. Ихэд маргалцсны эцэст Петр босож тэдэнд ах дүү нар харь үндэстнүүдэд сайн мэдээний үгийг хэлж итгүүлэхийн тулд Бурхан анханасаа намайг та нарын дундаас сонгосныг та нар мэдцгээж байгаа. Зүрх сэтгэлийг мэдгч Бурхан бидэнд өгсөн шигээ тэдэнд ч мөн ариун сүнсийг өгч гэрчилсэн бөгөөд тэдний зүрх сэтгэлийг тэр итгэлээр цэвэрлэж бид болоод тэднийг ялгаагүй билээ. 여기 어떤 사람들이 유대로부터 여기 안디옥, 시리아 안디옥에 내려왔다고 그랬습니다. За зарим хүмүүс хэсэг хүмүүс тийм ээ одоо Юудаас Антиохт ирсэн байгаа. 근데 이 사람들이 내려와서 여기 시리아 안디옥에 있는 그 형제들을 이제 가르치는데 뭐라고 가르쳤냐면 너희가 모세의 법대로 할례를 받지 아니하면 능히 구원을 받지 못할 것이다. 이렇게 가르쳤다. Гэтэл тэр хэсэг бүлэг нөхдүүд тийм ээ тэр ирсэн хэсэг бүлэг нөхдүүд юу гэж заасан бэ гэх юм бол хэрв та нар одоо Мосегийн хуулийн дагуу Мосегийн ёс заншлын дагуу хөвч хөндүүлэхгүй бол та нар аврагдаж чадахгүй гэж заасан. 그러니까 예수를 믿어도 모세의 법대로
할례를 받지 않으면 구원을 받지 못한다. 이렇게 주장했던 겁니다. Тэгээд яг л Мосегийн одоо тэр хуулинд заасны дагуу тэр тэд нар юу ч хэлсэн бэ гэвэл биш юу л хөвч хөндүүлэх ёслол хийхгүй л та нар аврагдаж чадахгүй гэж заасан байна. 모세법은 모세오경에 있는 율법을 가리키는 거예요. За Мосегийн хууль гэж Мосегийн ёс заншлын дагуу гэж юу хэлээд байна вэ гэх юм бол тэр 5 номыг одоо Мосегийн бичсэн 5 номыг хэлж байгаа. 자, 모세의 율법에는 난지 8일 만에 이스라엘 백성들은 할례를 행하라고 그랬습니다. За Мосегийн хуулинд болохоор юу гэсэн байдаг вэ гэх юм бол төрсөн хүүхэд шин төрсөн хүүхэд 8 дахь хоног дээрээ хөвч хүндүүлэх ёстой гэсэн байдаг. 물론 할례라고 하는 것이 굉장히 중요합니다. Мэдээж хөвч хүндэлт гэдэг зүйл бол маш их чухал. 왜 그러냐면 이 할례는 세 가지의 의미를 담고 있기 때문에 그래요. Тэгвэл энэ хөвч хүндэлт маань 3 утга учирыг агуулсан байдаг байна. 첫째로는 하나님의 백성된 증표로 할례를 받도록 했습니다. За нэгдүгээрт нь бурхны ард түмэн болсны тэмдэг болгож юу лээ хөвч хүндэлт байсан. 또 하나님의 언약, 다시 말하면 메시아의 언약을 가지고 있는 백성이라는 증표로 할례를 받게 했어요. За тэгээд бурхны гэрээний оролцогч гэдэг утгаараа бас одоо юу гэдэг гэрээний одоо нэг гишүүн мөнгө гэсэн утгаар бас хөвч хүндэлдэг байсан байгаа. 또 세 번째로는 육신의 정욕대로 살지 않고 이제는 하나님 안에서 살겠습니다라는 증표로 할례를 행하도록 했어요. За тэгэд махан биеийн хөгшрөл хүслийн дагуу биш тийм ээ. Харин одоо би бурхны дотор амьдрах болно гэсэн итгэлээр тэр хөвч хүндүүлдэг байсан байгаа. 어쩌면 그건 새 사람이 된 거죠. За нэг ёсны тийм ээ ингэснээрээ тэр хүн шинэ хүн болж байсан байгаа. 자, 우리 모든 사람들은 그리스도 예수 안에서 새 사람이 되었습니다. Бид нар бүгдээрээ Христ Есүс дотор шинэ хүн болцгоосоо. 이런 중요한 뜻이 거기 담겨 있기 때문에 할례는 굉장히 중요해요. Ийм чухал агуулгатай байсан учраас тэр хөвч хүндэлт гэдэг бол ийм маш чухал асуудал байсан. 근데 이 할례는 오늘날에는 세례와 똑같은 겁니다. 세례도 같은 의미예요. Гэтэл өнөөгийн үед энэ хөвч хүндэлт маань болохоор хөвч хүндэлт маань баптизмтай усан баталгаатай адилхан. 자, 구약 시대에는 өөртөө. 육신의 할례가 굉장히 중요했습니다. 사실은. Хуучин гэрээний үед бол нөгөө махан биеийн хөвч хүндэлт тийм ээ. Махан биеийн хөвч хүндэлт гэдэг бол одоо хуучин гэрээний үед бол маш чухал байсан. 근데 진정한 할례는 혈통적으로나 육신의 할례에 있지 않습니다. Гэтэл жинхэнэ хөвч хүндэлт гэдэг маань тэр ёс заншлын дагуу ч бус тэр махан биеийн тэр хөвч хүндэлтэнд байдаг асуудал биш байна. 자, 사도 바울은 할례를 어디다 받아야 되냐면 마음의 할례를 받으라고 그랬어요. 마음에. Заадсан Илч Паул зүрх сэтгэлдээ одоо хөвч хүндүүлээрэ гэж хэлсэн байна. 이게 무슨 말이냐면 우리가 진정한 할례는 속은 바뀌지 않는데 육체만 할례를 받았다고 그래서 그것이 진정으로 할례 받은 사람이 아니라는 거예요. Энэ маань юу гэсэн үг юм бэ гэх юм бол гадна төрх нь яах вэ тийм ээ? Бидний гадна төрх маань биш, гадна биедээ одоо хөвч хүндэлт биш, харин зүрх сэтгэлдээ тэр жинхэнэ тэр хөвч хүндэлтийг аваарай гэж хэлж байгаа. 하나님이 특별히 할례를 행하게 하신 것은 이스라엘 백성이 육체를 가지고 있는 사람이기 때문에 그 사람들에게 어떤 증표를 통해서 그들이 장차 정말 하나님의 언약에 참여하는 사람으로 이렇게 살아가도록 인도하기 위해서 그림자로 주신 거예요. Тэгвэл бурхан яагаад энэ хөвч хүндэлтийг одоо юудын ард түмэнд өгсөн бэ гэх юм бол тэд нар өөрсдөө бас л мэдээж махан биеийн хүмүүс учраас тэдэнд махан биеийн хүмүүс тэр нотлохоо нэгсний нотлохоо баримт хэрэгтэй учраас тэдэнд одоо тэр хөвч хүндэлтийг өгсөн байна. 그런데 이스라엘 백성들은 너무 육체적으로만 할례를 받는 것을 중요하게 생각했습니다. Гэтэл Израилийн ард түмэн болохоор тэр хөвч хүндэлтийг
махан биедээ одоо хөвч хөндөхлөх маш их чухал гэж одоо үзэж эхэлсэн байна. 그래서 여기 이렇게 예수를 믿어도 모세의 법대로 할례를 받지 않으면 구원을 받지 못한다. 이런 주장을 가지고 안디옥 교회에 와서 사람들을 가르쳤던 거예요. Гэтэл тийм учраас энэ нэгдүгээр эслэл дээр тийм ээ хичнээн Есүст итгэдэг байлаа ч гэсэн энэ хүмүүс одоо хөвч хөндүүлэх ёстой гэж ирээд зааж байгаа. Тэр Антиох цуглаанд ирээд зааж байгаа. 그럴 때 여기 2절에 보니까 바울 및 바나바와 그들 사이에 적지 아니하는 다툼과 변론이 일어났다고 그랬습니다. Гэтэл 2 дугаар эслэл дээр харах юм бол Паул Барнаб хоёр тэдэнтэй зөрчилдөж их маргаан болов гэсэн. 자, 다툼과 변론이 일어날 수밖에 없죠. Энд нөхцөл байдалд хэрүүл хашин бэ. Зөрчилдөө болон маргаан одоо гарахаас өөр арга байхгүй. 그 유대인들은 유대주의자들이 안디옥 교회에 와서 가르친 것은 진리가 아니기 때문에 그런 거예요. Тийм учраас яагаад гэвэл юудэчүүд тийм ээ ирээд тэр Антиох шуулганд зааж байгаа нь бол мэдээж үнэнтэй ямар ч хамааралгүй зүйл байсан. 참된 진리, 참된 구원의 도리를 무너뜨리는 어떻게 보면 그건 사단의 역사라고도 볼 수 있습니다. Тэр жинхэнэ авралын одоо юу гэдэг сургаалыг жинхэнэ авралын одоо ойлголтыг нураахыг хүссэн сатаны ажил гэж бид нар ойлгож байна. 자, 갈라디아서 2장 5절에 보면 사도 바울은 갈라디아 교회에 이렇게 다른 복음을 증거하는 사람들이 왔어요. 교회 안에. Галат 2-5 дээр харах юм бол чуулган дотор тийм ээ өөр сайн мэдээ дамжуулдаг өөр одоо юу гэдэг хүмүүс чуулганд орж ирсэн байгаа. 그럴 때 2장 5절, 갈라디아 2장 5절 한번 읽어보세요. 뭐라고 얘기했는지. За Галат 2-5 дугаар эшлэл. Галат 2-5 дугаар эшлэл. Гэвч бид тэдний эрхэнд хормын зуурч ороогүй ингэснээр сайн мэдээний үнэн нь та нарт үлдэх юм аа. 자, 일시라도 복종하지 않았다고 그랬죠. 타협하지 않는 겁니다. За тэгвэл хормын зуурч ороогүй гэж хэлсэн байгаа. Хормын зуурч одоо тэр үгэнд нь ороогүй байна. 여기 복음의 진리는 참된 구원의 도리를 너희 가운데 항상 있게 하려고 일시라도 그들의 주장을 받아들이지 않았다. 이렇게 사도 바울이 말한 겁니다. Ингэснээр сайн мэдээний үнэн нь та нарт үлдэх юм аа гэж хэлсэн байгаа тэр. 그렇기 때문에 바울이나 바나바가 그 유대로부터 온 사람들, 그 사람들과 다투고 변론이 일어날 수밖에 없었던 거예요. Тийм учраас Паул Барнаб хоёр тийм ээ энэ Юдэгээс ирсэн тэр зарим хүмүүстэй үнэхээр тэгж зөрчилдөж гэх хөдөлмөр зөрчилдөхөөс өөр арга 이처럼 байсан байна. 이처럼 여러분들에게도 이런 비슷한 일들이 자꾸 일어나는 걸 저도 선교하면서 많이 경험을 했어요. За тэгээ би үүнтэй адилхан асуудлууд тийм ээ үүнтэй адилхан асуудлууд одоо үргэлж бас бидний дунд байдаг бас болдгийг би сайн мэдээ дамжуул хугацаанд одоо маш их харсан. 자, 여러분들은 한번 생각을 해보세요. 우리 강바트 프레자부 거기 교회에 와가지고 뭘 가르치던가요? 그 사람들이 와서. За тэгвэл Ганбаатар хасаасуй. Нөгөө нэг цуглаанд ирсэн одоо цуглаанд ирж зааж байгаа хүмүүс байна тийм ээ. Цуглаанд ирээд юу зааж байна вэ тэр хүмүүс? 와서 뭘 가르쳐요? 그리고 하루 그때 나한테 그게 적질도 웃다. 비 없어도 박시 그 자꾸 적질도 웃지. 이 뭐로야 벨나 타는 거 어떻게 그거 앞에서 어떻게 읽고 있어. 밖에 핫 읽고 ves 막고 이런 어떤 하리 읽고 있어. 이 밖에 그거 요나 서스가 하리 있지 약속 받지. 대비는 그 적질도 웃지 소처럼 이 뭐로야 벨나 이게 또 밑에 있던 적질도 웃지 막고 이렇게 때 뭐로 손을 줬다 야와 гаар баригдуулаад одоо ингээ хам яваад бороод гэдгийг үтсэн байсан учраас ер нь боломжгүй юм байна. Тэгээ зөвшөлдөө. Тэгээ нөгөө хүмүүс ирсэн байсан. Тэгээ одоо тийм байна. Ер нь ирсэн байсан. Одоо очих байгаа юу тий? Нахаа.
Одоо Тэгээд тэрээс хойш урдчилж юм үлдэр яг нэг навцтай ингээд нэг би нэг хичээл бүтээгэн донтоор ирээд шүү дээ. Тэгтээ ороор гэж нэг тэргүүрээ загдраад байсан. Тэр юм буруу байлаа гэж. Тэгвэл ягаад тэгэл яг ерөнхийдөө ламаг яг хөвөлт тоосон байх гэдэг. Тийм болоогүй ламаг 잘 안 들려요. хичээл зохион нэг орох ёстой мостой гэдэг юм дайралтууд тустай байгаа болчихсон. Тэгээд үгүй одоо яг орох учраас пастор ингэж хэлсэн учраас ихмээр ингэсэн учраас би яг хичээлд орох ёстой гэж тэгээд тэгээд тэр мөрнөөс болоод ирсэн байсан. За. 그 오는 분이 네. 그냥 와서 일단은 가르치는데 방언을 요구하고 방언 쓰니까 이거는 안 된다고 싶어가지고 자기가 또 저기 지난 학기 때 목사님이 가르친 그 강의를 처음부터 듣고 있거든요. 지난 학기 수업도. 그래서 이거는 방언은 안 되겠다. 안 되는구나. 만약에 이렇게 이 사람들이랑 같이 가면 나도 여기서 맞을 수 있으니까 이거는 안 된다고 싶어가지고 그 사람들한테 안 된다고 얘기하고 하는데 그 사람이 일단 처음에는 무시하고 수요일마다 와서 막 이렇게 가르치고 막 이렇게 방언도 해야 된다고 막 얘기하다가 여기서 받아주지 않으니까 지금 아예 교회로 안 나오게 됐대요. 그 사람들. 그래서 그때는 많은 저기 다툼이나 뭐 그런 것들 있었지만 지금은 안 오고 그래요. 안 오고 있대요. 여기 있는 말씀하고 똑같이 된 거죠. За тэгвэл Ганбаатар ахын хувьд тийм ээ яг саяын сурсан үгийн дагуу одоо зөрчилдөөн тийм ээ яг үгийн дагуу болсон байна тийм ээ. 여기가 똑같이 된 거예요. Яг л 바로- үүнтэй адилхан болно. 바로 그겁니다. 나도 예전에 개척교회 하면서 또 교회를 섬기면서 새로 들어온 사람들이 문제를 많이 일으켰어요. За тэгээд өмнө нь чуулганд дөнгөж тариад эхэлж байхад одоо анх удаа чуулганд тариад эхэлж байхад чуулганд орж ирсэн шинэ итгэгчнэр шинэ хүмүүс бол тийм ээ одоо маш их асуудал үүсгдэг байсан. 제가 시골에서 목회할 때 우리 교회 나온 분 중에 어떤 분이 있었냐면 옛날에 평택시라고 하는 그 시에서 국장을 했던 사람이에요. 상당히 높은 어떤 시? 평택시. 편택시? 평택시에서 국장을 했으니까 시장 다음 가는 사람이에요. За тэгээд тэр үед тэр анх одоо тарьсан цуглаанд нь ямар хүн ирсэн бэ гэх юм бол Пёнтик гэдэг хотын одоо орлогч дарга 자기가 ирсэн. 장로라고 그러더라고요. 교회 장로. За тэгээд тэр хүн болохоор өөрөө цуглааны одоо удирдах зөвлөлийн нэг гишүүн гэж хэлж одоо танилцуулж ирж байсан. 근데 우리 교회에 와가지고 성도들한테 손해를 많이 줬어요. Гэтэл тэр хүн манай цуглаанд ирээд итгэгчнэрт маань одоо маш их саад болж байсан байна. 자, 뭐라고 손해를 주느냐면, 자, 여러분들 여기 목사님이 성경만 가지고서 얘기하는데 성경만 가지고 얘기하면 안 된다는 거예요. Гэтэл тэр хүн юу гэж хэлж байсан бэ гэх юм бол итгэгч нарт маань танаа пастор одоо юу гэдэг танаа пастор зөвхөн библиэр л одоо бурхны үгийг заагаад байна. 자, Би 그러면서 зөвхөн библиэр бурхны үгийг заахад одоо хангалтгүй гэж тэр хэлсэн байна. 그러면서 자기가 두 가지를 얘기를 했대요. 뭘 얘기했냐면 자기는 외국에 많이 나가봤다. Тэгэнгүүтээ тэр хүн өөрөө хоёр зүйлийг хэлсэн байгаа. Би болохоор нэгдүгээрт нь юу гэсэн бэхтэй би айгүй гадаадаар их явж үзсэн. 외국에 나가 보니까 사람들이 성경만 가지고 얘기하지 않더라. Тэгээ гадаадаар яваад үзсэн чинь хүмүүс зөвхөн библийн үгийг бариад одоо заагаад байдаг юм биш юм байлээ гэж. 그다음에 또 두 번째로는 Тэгээ хоёрдугаарт нь 그 시골에 있는 사람들보다 공부를 많이 했다. Тэнгүүтээ хоёрдугаарт нь юу гэсэн бэ гэвэл би бол тийм ээ одоо хөдөө байгаа хүмүүсээс илүү их зүйл ном үзэж одоо нүд тайлсан. Одоо их зүйл 공부를 하다 суралцсан гэж хэлж 보니까 байгаа. 공부 많이 한 사람들하고 많이 어울렸다 이거예요. За тэгэнгүүтээ өөр хэлж байгаа зүйл нь юу гэх юм бол миний эргэн тойронд тийм ээ одоо маш их зүйл сурч мэдсэн одоо хүмүүс их байдгаа гэж хэлсэн. 뭐 신학대학교 교수들하고 많이 안다고 얘기를 했어요. За тэгээд бас өөр дээрээс нь библийн сургуулиудын одоо багш нарыг таньдаг гэж одоо нэг ёсны одоо хэлж өнгөрч байгаа. 그분들이 뭐라고 얘기했냐면 성경만 가지고는 안 되고 성경을 뒷받침할 수 있는 것들도 필요하고 때로는 성경 말고도 우리가 다른 것을 통해서도 우리가 은혜를 받을 수 있다. 그런 얘기를 했다는 거예요. Гэтэл тэр хүмүүс тэр хүнд одоо юу гэж хэлсэн байдаг вэ гэх юм бол
Бид нар Библиэр зөвхөн ингээд тийм ээ Бурхны үгийг заахад одоо хангалтгүй. Бид нар өөр ном ямар нэгэн одоо зүйл дээр бас одоо тусламж авах ёстой. Тэн дээрс одоо бас ингэж авч тийм ээ одоо заах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол одоо Библиэр заахад арай л одоо ингээд хангалттай биш ээ гэж хэлсэн байгаа. 근데 그 이야기를 우리 윤 집사님이라고 나이가 많으신 집사님이 나한테 해줬어요. Гэтэл тэр хэлсэн үгийг нь манай юн гээд одоо үйлчлэгч одоо нэлээ настай болсон хүн надад ирээд пастор дээрээ хэлсэн байгаа. 그분은 교회에다 연보도 많이 합니다. 시골에 와가지고 막 한 주간에 30만 원, 40만 원씩 연보를 해요. Тэр хүн цуглаанд ирээд маш их өргөл өргөдөг. Одоо юу гэдэг Монгол мөнгөөр бараг нэг 800 900 мянган төгрөг хүртэл одоо өргөдөг тийм ээ. Ийм одоо өргөдөг одоо хүн байсан. 시골 교회에서 연보 한 달 연보가 20만 원밖에 안 나오는데 그 사람 혼자 한 40만 원 연보하면 얼마나 많이 연보하는 거예요? Хөдөөний цуглаанд бол одоо юу гэдэг сарын өргөл нь тийм ээ одоо сарын өргөл шүү. Сарын өргөл нь нийлээл нэг 400 мянга хүрүүл их юм байдаг байсан. Гэтэл тэр хүн цуглаанд ирээд ингээд Бурхны өмнө үйлчлээд ирэхдээ сард биш 7 хоногт тэр их мөнгө хэмжээний өргөлийг өргөдөг байсан байна. 세상적으로도 상당히 높은 어떤 관직에 있었던 사람이기 때문에 성도들이 그 사람 앞에 눌리는 거예요. 아이고 아무 소리 못 하는 겁니다. Гэтэл тэр хүн тийм ээ юу гэдэг тэр одоо нөгөө хотын дарга тийм ээ дэлхийн байр сууриаар үзэх юм бол маш их өндөр байр суурьтай байсан, эрх мэдэлтэй байсан хүн байгаа. Тэгээд тэр эрх мэдэлтэй байсан хүн цуглаанд орж ирээд ярингууд нөгөө хүмүүс чи хөдөөний хүмүүс чи яа эрх мэдэлтэй хүнээс сүрдэж эхлээд одоо маш их сүрдэж болгоомжлдог болсон байсан. 내가 그 소리를 듣고 어떻게 했을 것 같아요? Тэгээд би тэр хүний тэр хотын даргын ингэж ярьсныг сонсоод яасан бол та нар юу гэж бодож байна? 나는 조금이라도 양보하지 않습니다. Би жоохон гэсэн түүнд тийм ээ одоо юу гэдэг тал засаагүй. 바로 전화를 했어요. Шууд л нөгөө хүн рүүгээ залгаад 어디 계시느냐고. та хаана нэ гэж асуугаад 내가 가서 좀 같이 좀 이야기할 얘기가 좀 있다고. за тэгээд би тантай уулзаад ингээ ярих зүйл байна ингээд ярилцах хэрэгтэй байна гэсэн. 내가 찾아갔어요. За тэгээд би тэр хүнтэй уулзахаар очсон байгаа. 뭐라고 얘기했냐면 Тэгээд юу ч хэлсэн бэ гэвэл 예수 믿는 사람은 오직 성경을 가지고서 살아가는 사람입니다. Есүст итгэдэг хүн бол зөвхөн Библиээр тулгуурлаж, зөвхөн Библийн үгээр амьдрдаг хүн юм аа. 다른 것들은 우리가 성경 말씀을 지켜나가고 때로는 다른 것들은 도움은 될 수 있을 수 있다. 그러나 기준은 하나님의 말씀이다. 내가 그랬어요. За тэгээд тэр хүнд хэлэхдээ бид нар мэдээж тийм ээ одоо зөвхөн Библийн үгээр амьдрдаг хүмүүс. За яг хөө бусад зүйлсүүд жоохон тус нэмэр болох ч гэсэн бидний амьдралын гол цөм бол ерөөсөө л Библи, Бурхны үг байх ёстой гэж хэлсэн. 그러나 성경 말고 다른 것을 통해서 구원을 받을 수 있고 또 다른 것을 통해서 은혜 받을 수 있다. 난 그거 용납할 수 없다고 그랬습니다. Тэгээ би тэр хүнийг ахаад хэлэхдээ ихтэй би таны ярьсан шиг тийм ээ өөр Библиэс өөр ном эсвэл Библиэс өөр сургаалаар үгээр авралыг авна гэж та хэлэх юм бол ярьж байгаа бол би энэтэй чинь санал нэгдэж чадахгүй. Тантай одоо санал тийм нэг бодолтой байж чадахгүй гэж хэлсэн. 그러니까 그분이 뭐라고 그럴까요? Тэгвэл нөгөө нэг хүн маань одоо хотын дарга байсан хүн юу гэж хэлэх бол 시골에서 목회하니까 무식해서 아무것도 몰라서 그런다는 나한테. 그래서 надад юу гэж хэлсэн бэ гэвэл та чи одоо хөдөө хончилдог хөдөөний пастор болохоор юм мэдэхгүй байна. Та тийм ээ одоо мэдлэггүй байна гэж хэлсэн. 시골에서 목회한다고 그래서 목사님이 무식할까요? Тэгвэл хөдөө пастор байлаа гэж хөдөөний пастор байлаа гэж тэр пастор одоо мэдлэггүй байх уу? 시골에서 목회하더라도 그 목사님은 대학교 대학원까지 다 나온 사람이고 그건 진짜가 시골에 가는 거예요. 진짜가. 사람들 어려운 데 안 가잖아요. 어려운 데 안 가는데 어려운 데 가는 사람이 진짜지. Хөдөө хончилж байгаа пасторууд бол тийм ээ одоо юу гэдэг Библийн сургуулаа албан ёс орн төгсөөд бакалавр магистра төгсөөд хончныхоо эрхийг аваад за тэгээд хөдөө рүү бол хөдөөний цуглаан руу бол хэр баргийн хүн явах дурггүй. Ягаад гэвэл хөдөөний амьдрал хэцүү учраас тэр хөдөөний амьдрал руу явах одоо хэр баргийн хүн явахгүй байхад тийшээ очисон одоо пасторууд байгаа бол тэр пасторуудад үнэхэрийн одоо жинхэнэ Бурхны тийм ээ одоо сэтгэлээр очисон хүмүүс байна. 그리고 하나를 더 물어봤습니다. 내가 뭐라고 했냐면 당신이 알고 있는
그 신학대학교 교수님이 누구냐고 물어봤어요. За тэгээ би 어느 대학교 дээр 교수냐? тэр хүнээс одоо нэмэлтээр асуусан таны таньдаг тийм ээ таны таньдаг гэдэг байгаа тэр Библийн сургуулийн багш нар чинь ямар багш нар юм бэ? Аль сургуулийн багш нар юм бэ гэж асуусан. 근데 몇 사람을 얘기를 해요? За яг хөө хэд хэдэн хүн хэлж байна лээ. 그 사람들 누군지 모릅니다. А гэтэл би тэр хүмүүсийн хэн гэдгийг мэдэхгүй. 내가 인터넷 찾아봤죠. Интернетэд одоо бичээд хайгаад үзсэн. 그런 사람 없어요. Гэсэн тийм хүн байхгүйс маа. 거짓말한 겁니다. Тэр хүн худлаа ярьсан ба. 시골에 있는 사람들이라고 농사 짓는 사람들이라고 세상 공부 많이 못했다고 그 사람들 앞에서 그 사람 거짓된 사람이었어요. 나중에 들통났습니다. Тэгсэн тэр хүн одоо юу гэдгийг одоо хөдөөний хүмүүс юм чи юм мэдхгүй яадгийн ингээд одоо худлаа яриад тийм ээ. Ингээд одоо хөдөөний хүн ямар ч мэдлэггүй боловсралгүй гэж үзээд хүмүүсийг хуурч байсан нь дараа нь одоо мэдгэцэн байна. 그 사람 그 집에 갔더니 동양 철학 쉽게 얘기해서 여기 이상한 종교들이 많이 있는데 그런 동양 철학 같은 것을 연구하는 책들이 많이 있더라고요. 이 사람이 이상한 사람이라고. 정상적인 사람이 아니에요. Тэгээд энэ хүний талаар юу гэдэг одоо ингээд дараа нь гэрт нь энэ хүний гэрт нь ямар зүйлсүүд байсан бэ гэх юм бол одоо дэлхийн ертөнцийн гүн ухаан, философи тийм ээ одоо ийм гүн ухаан болон философитой хамааралтай номнууд одоо маш их байсан байна. 내가 그분한테 우리 교회 나오시려면 그런 소리 하면 안 된다고 내가 얘기를 했어. Тэгээд тийм учраас би тэр хүнд юу гэж хэлсэн бэ гэх юм бол та манай цуглаанд ирмээр авал манай цуглаанд явмаар авал ийм зүйл ахиж ярьж болохгүй гэсэн. 자, 그 소리를 우리 교회에 또 다른 분이 들었습니다. Гэтэл энийг мэдээж тэр ганцхан одоо настай имээ сонссон биш. Бас өөр хүмүүс бас сонссон байгаа. 그분이 다른 사람한테 뭐라고 얘기했냐면 우리 목사님이 일을 저질렀다는 거예요. 내버려 둬야 되는데 또 이야기를 꺼내가지고 시골 교회에 가뜩이나 돈도 없는데 목사님 또 일을 저질렀다는 거예요. 그 사람 교회 안 나오면 어떡하냐. 그래 내가 Гэтэл тэр манай цуглааны тэр бас нэг нөхөр одоо тэр тухай сонсоод юу гэж ярьсан бэ гэвэл одоо манай пастороос та нэг асуудал гар тарчлаа шүү болохоо байл да яасан бэ гэд асуудлыг үзэх юм бол хөдөөний цуглаанд тэгж их мөнгөгүй байж ах чинь тэгж их өргөл өргөдөг хүнтэй ингээд асуудал одоо үүсгэчлээ 얼마나 안타까워요. гэд яриа үүсгэсэн байна. Үнэхээр 교회는 харамсмаар. 우리가 지기를 세워나갈 때 하나님이 도와주시는 거예요. Чуулганд бол тийм ээ бид нар үнний төлөө үннийг босгон байгуулад явхад зөвхөн бурхан тусалдаг юм аа. 자, 누가 돈 연모 많이 한다고 그래가지고서 그 사람 붙들라고 하지 말고 우리가 진리를 세워나가요. Бид нар хэн нэгэн хүн тийм ээ одоо юу гэдэг мөнгө их өргөлөөгөө тэр хүнтэй ингээд зууралдаад байх биш тийм ээ. Харин бид нар зөвхөн үннийг л бид нар зурж урагшлах хэрэгтэй. 그것이 굉장히 중요한 겁니다. Энэ маань одоо хамгийн чухал байна. 자, 저도 이런 경험들을 그동안에 목회하면서 여러 번 경험했어요. Би ийм зүйлсүүдийг олон одоо юу гэдэг жилийн турш хугацаанд маш их одоо мэдэрсэн байгаа, үзсэн. 그래서 갈라디아 5장 2장 11절에도 보면 거기도 그런 말씀이 있어요. За Галаат 2-ын 11 дээр ч гэсэн бас ийм үг байгаа. 자, 갈라디아서 2장 16절인가요? 여기 보면 16절. 이런 말을 2장? 합니다. 사도 바울이 갈라디아서 2장이요? 2장 16절. За Галаат 2-ын 16 байх нь 16 дээр. 여기 아론제로가 사람이 의롭게 되는 것은 율법에 행해서 난 것이 아니요 오직 예수 그리스도를 믿음으로 말미암는 줄 아는 거로 우리도 그리스도 예수를 믿나니 이는 우리가 율법에 행해서 아니고 그리스도를 믿음으로써 의롭다함을 얻으려 함이라. 율법의 행위로서는 의롭다함을 얻을 육체가 없느니라. 이렇게 사도 바울이 갈라디아에서 그 이단들에게 담대하게 선포했던 거예요. За Галаат 2-ын 16 дээр Илч Паул хэлэхдээ гэсэн хэдий ч хүн хуулийн үйлсээр бус харин Христ Есүст итгэх итгэлээр зөвтгөгддөг гэдгийг мэднэ. Тиймээс бид ч гэсэн хуулийн үйлсээр бус харин Христэд итгэх итгэлээр зөвтгөгдөхийн тулд Христ Есүст итгэсэн шүү дээ. Яагаад гэвэл нэг ч махан бие хуулийн үйлсээр зөвтгөгдөхгүй гэж одоо Галаат номын энэ үгээр дамжуулан тэр үеийн одоо буруу урсгалын хүмүүст одоо хандаж хэлжсэн байна. 그럼 여기 바나바와 바울은 예수님을 믿음으로 구원받는 것을 이방인들이 율법을 알지 못하는 상태에서 예수님을 영접하고
변화된 모습을 통해서 확신을 가졌어요. За тэгээд Паул Барнаб хоёр тийм ээ одоо Христэд итгэсэн итгэлээр аврагдана гэдгийг тийм ээ улам илүү бат итгэсэн шалтгаан нь хайр үндэстнүүд тийм ээ Христийн сайн мэдээг сонсоод тэр үгэнд баттаа итгэсэн учраас одоо улам илүү тэр хоёр улам илүү итгэлтэйгээр одоо ярьж эхэлсэн байгаа. Паул Барнаб хоёр. 양보하거나 타협할 수 있는 문제가 아닙니다. Тэгвэл энэ итгэлээ бид нар тийм ээ итгэлээсээ ухрах ч юм уу эсвэл тэр хүмүүсийн ярьж байгаа буруу зүйлд нь одоо нэгдэх эсвэл одоо түүнд одоо юу гэдэг даган баясах асуудал бол энэ бидний хувьд бол биш юм аа. 그러나 또 다른 문제가 하나 있어요. Гэхдээ тэнцээ бас өөр асуудал байгаа. 자, 유대인들, 특별히 예루살렘에 있는 그리스도인들은 대부분이 유대인인데다가 그중에는 바리새인들도 있고 또 할례파도 있고, 자, 이런 사람들이 있을 때 그 사람들은 이방인들에 대해서 지금은 많이 관대해졌지만 그들이 가지고 있는 율법을 버리질 못하는 사람들입니다. Хэдийгээр тэр аврагдсан хүмүүс дотор гэх одоо тийм ээ тэр хүмүүс дотор юудэчүүд бид маш их байгаа. Тэн дотор юудэчүүд, парисеучуд, хуулийн багш нар тэгүнгүүтээ бүр одоо хөвч хөндлөлтийг эрхэмлдэг ийм үзэлтэй хүмүүс хүртэл байгаач энэ хүмүүс хэдийгээр Христэд итгэж сайн мэдээ сонсон ч гэсэн тэр хуучин мөнс чанар, хуучин ёс заншил, хуучин тэр зүйлсүүдээ хайж чадахгүй байгаадсан байна. 자, 안디옥 교회에 찾아온 이런 일들로 인해서 이제는 이 문제를 해결해야 될 필요성을 느낀 거예요. За тийм учраас Антиох цуглаанд болсон энэ асуудлаас болоод тэгвэл одоо энэ асуудлыг нэг тийш нь болгох цаг ирсэн гэдгийг тэд нэр одоо хэрэгтэй нэг тийш нь болгох хэрэгцээтэй байна гэдгийг тэд нэр мэдсэн бодож эхэлсэн байна. 예루살렘에 있는 사도들, 그 감독들의 동의를 얻어서 이것을 공포를 하게 되면 이제는 믿음으로 구원 얻는 이 도리에 대해서 혹여라도 잘못된 가르침과 깨달음을 갖고 있는 사람들에게 어떻게 보면 경종을 울리고 때로는 바른 진리에서 이탈하지 않을 수 있는 어찌 보면 좋은 기회 시간이기도 합니다. За тэгээд бид нэр одоо Иерусалимд байгаа бусад элч нартай уулзаж ярилцаж тийм ээ асуудлыг нэг тийш нь болгоод одоо нэг ёсны одоо нэг ёсны тийм одоо за хурлын шийдвэр ч юм уу нэг тиймэрхүү зүйл гарах юм бол энэ маань бид нэр тэр асуудлаасаа өөр тийшээ орохгүй өөр зам руу урвахгүй зөвхөн тэр замаар явж чадах ийм одоо чиглэл хэрэгтэй байсан байна. 그래서 형제들이 이 문제에 대해서 바울과 바나바와 그 중에 몇 사람을 예루살렘에 보내가지고 예루살렘에 있는 사도들 또 여기 장로들이라고 하는데 감독들에게 보내기로 작정을 했습니다. За тэгээд энэ дээр харах юм бол Паул болон Барнаб хоёрыг тийм ээ өөр бусад одоо хэдэн хүмүүсийн хамт Иерусалим дэх элчнэр хийгээд ахлагчид руу одоо явуулсан гэж байгаа. 자, 여기 3절. 3절에 보면 그들이 교회의 전송을 받고 베니게와 사마리아로 다니며 이방인들이 죽게 돌아온 일을 말하여 형제들을 다 크게 기쁘게 하더라. 이런 말씀이 있어요. За тэгээд 3 дугаар эшлэл дээр харах юм бол ийхүү чуулганаар илгээгдсэн тэд Пойныг Самараар орохдоо харь үндэстнүүдийн эзэнт эргэсэн тухай ярьж бүх ах дүүнерт үлэмж баяр баясгал авчирваа гэсэн ба. 자, 교회 전송을 받고 나서 여기 예루살렘 교회에 오니까 여기 예루살렘 교회에서 다 크게 기쁘게 하다라는 거 보니까 어찌 보면 예루살렘 교회가 두 어떤 바나바와 사울을 갖다가 인정하고 받아들였다고 할 수 있습니다. За тэгээд бид нар 3 дугаар эшлэл дээрээс харах юм бол одоо Барнаб Паул хоёр тийм тэр чуулганаас илгээгдээд энэ харь үндэстнүүдийн тэр хотуудаар дамжин тэр Иерусалимд очиод ах дүүнерт энэ тухай ярихад тэд нар үлэмж баяр баясгал авчирваа гэж хэлсэн тийм. Гэтэл энэ үлэмж их баярлаж байгаа байдлыг харах юм бол энэ элч нар энэ хүмүүс бурхан Паул болоод Барнаб хоёрыг хүлээн зөвшөөрсөн байгаад бусад одоо элч нар тийм хүлээн зөвшөөрсөн байгааг бид нар эндээс харж ойлгож байна.
또 하나님이 자기들과 함께 계셔서 행하신 모든 일들을 말했다고 그랬어요. За тэгээд дараа нь юу гэсэн бэ гэвэл бурхан тэдний хамт өөрсдөө хамт үйлцсэн болгоныг тэд тайлгнажээ гэсэн. 자, 하나님이 자신들과 함께 하신 일이 뭘까요? За тэгвэл бурхан тэднэртэй хамт байж хийсэн зүйл нь юу юм болоо? 자, 이방인들이 율법을 알지 못하지만 그들이 예수님을 영접하고 그들이 구원을 받았다는 진실이에요. Тэгвэл бурхан тэднэртэй өөрсдөө хамт байж хийсэн зүйл нь юу юм бэ гэх юм бол харь үндэстнүүд бол тийм ээ хуулийг мэдэхгүй. Гэхдээ тэр хуулийг мэдэхгүй байсан ч гэсэн тэд нар бурханы үгийг аваад Есүсийг хүлээн авсан гэдэг нь бол одоо үнэхээр одоо үнэн бодит байсан. 자, 이렇게 바나바와 바울이 진실을 이야기하는데도 5절에 보면 이 바리새파 중에 어떤 믿는 사람들이 일어나 말하되 이방인에게 할례를 행하고 모세 율법을 지키라 명하는 것이 마땅하다. 이렇게 하면서 바나바와 바울을 거기에서 반대하고 대적했습니다. За гэтэл одоо ингээд сайхан тийм ээ ах мэдээж бүх зүйл сайхан болчихсонгүй сайхан одоо ярьж байтал 5 дугаар ишлэл дээр одоо парисайчууд гэтэл парисайчуудын бүлэглээс итгэсэн хэсэг хүмүүс босож тэд хөвч хүндүүлэн Мосегийн хуулийг саяхад тэднийг зааварлах нь чухал гэж бас одоо нөгөө Паул Барнаб хоёрын хэлсний эсрэг хэлж ярьж байгаа. 이방인에게 할례를 행하고 모세 율법을 지키라. 어떻게 보면 유대인 입장에서는 많이 관대해진 겁니다. Харь үндэстнүүдийн хувьд тийм ээ юу гэдэг харь үндэстнүүдийг Мосегийн хуулийн дагуу хөвч хөндүүлээ гэж хэлж байгаа нэг ёсны харь үндэстнүүдэд юудэчүүд маш их одоо юу гэдэг үүд хаалга нээж өгч байгаатай адилхан. 그렇지만은 이 바리새파 사람들, 이 바리새파라고 하는 것은 어떻게 보면 바벨론 포로에서 돌아온 사람들이 이제는 우리가 하나님의 말씀대로 살아야 되겠다. 그래서 말씀대로 살겠다고 주장해서 그 단어의 의미는 말씀대로 살겠다. 이게 파리새라는 단어가 그런 의미예요. 그런 주장을 가지고 있었던 사람들이기 때문에 이 사람들에게 있어서 이 모세의 율법은 절대적인 겁니다. 사실은. За юудэчүүд тийм ээ юу гэдэг тэр юунаас Вавилоны боолчлоос чөлөөлөгдөж ирээд одоо ерөөсөө бид нар бурхны үгийн дагуу амьдрна гэж шийдсэн хүмүүс бол одоо энэ парисайчууд гэдээ байгаа шүү дээ тийм ээ. Энэ хүмүүс бол ерөөсөө бурхны үгийн дагуу цаашдаа амьдрна гэж шийдээд одоо тэр шийдвэрийнхаа дагуу амьдрч байгаа хүмүүсийг одоо парисайчууд гэж нэрлэдэг байгаа. Гэтэл энэ хүмүүсийн хувьд бол Мосегийн хууль одоо тэр хуулийн номнууд бол ерөөсөө л юу гэдэг бидний хувьд бол Библи тэргуунд байдагтай адилхан. Тэр хүмүүсийн хувьд бол Мосегийн тэр хуулийн номнууд бол ерөөсөө ганхашгүй тэргүүний зүйлснээс байгаа. 자, 이 사람들은 본질적으로 이방인들과 절대로 타협도 안 하고 이방 사람들은 부정하다 생각해서 그들은 구원을 받지 못한다는 그런 관념을 갖고 살아가는 사람들이에요. Тэгвэл энэ хүмүүсийн хувьд бол тийм ээ харь үндэстэй хүмүүстэй бид нар бол харьцахгүй. Үнэхэрийн одоо бид нар бол сонгогдсон ард түмэн одоо бид нар бол харь хүмүүстэй харьцахгүй гэж ерөөсө 100% ерөөсө үгийг л дагдаг тэр одоо ийм хүмүүс байсан байгаа. 근데 이 사람들이 이방인들에게도 할례를 행하고 모세의 율법을 지키라. 이 정도로 말했다고 하는 것은 그들이 많이 관대해졌다는 것을 우리가 읽어볼 수 있는 거예요. За тэгвэл энэ парисай гэж хэлэгдэж байгаа энэ хүмүүс бол ерөөсө зөвхөн одоо үгийн дагуу амьдрна гэсэн хүмүүс тийм ээ. Энэ хүмүүс тэр бүр харь үндэстнүүдтэй харилцдаггүй байсан энэ хүмүүс маань тэр харь үндэстнүүдэд Мосегийн хуулийг саяхыг тэднэрт заагаа тэр хөвч хөндүүлэхийг тэднэрт хэлээ гэж хэлж байгаа нь бол харь үндэстнүүдийн хувьд бол маш их өгөөмөр хандаж байгаа. өгөөмөр хандаж байгаа байдал. 그러나 사도 바울과 바나바는 그걸 용납할 수 없습니다. Гэтэл Илч Паул болоод Барнаб хоёрын хувьд бол энийг одоо хүлээн зөвшөөрөхгүйсэн байна. 왜 그렇지요? Яагаад вэ? 자, 구원은 인간의 행위나 노력이나 어떤 다른 것에 있지 않고 믿음으로 구원을 받는 것이 진리이기 때문에 그런 겁니다. Яагаад вэ гэвэл тэр итгэл аврал бол хүний ямар нэгэн үйлс
одоо үйлдэл эсвэл одоо сайн үйлсийн дагуу ирдэг биш харин үг бол биш аврал зөвхөн үгээр итгэсэн итгэлийн дагуу ирдэг юм а гэдгийг тэр хоёр мэдсэн байгаа. 이방인들을 유대인들처럼 어쩌면 진리가 아닌데도 자신들이 가지고 있는 전통, 그 습관을 버리질 못하고 그대로 살아간다고 하는 것 자체가 아주 잘못된 거라고. Гэтэл тэр одоо юудэчүүдийн хувьд тийм ээ өөрсдийн тэр ёс заншлаа хайж чадахгүй тэр хуучин дүр төрхөө хайж чадахгүй одоо болтол тэр итгэсэн хэрнээ тийм ээ ёс заншилтайгаа зууралдаж тэр итгэсэн гэсэн тэр хуучин дүр төрхтэйгээ зууралцаар байна гэдэг нь бол тэдний хувьд бол буруу одоо байсан байгаа. 자, 6절, 7절에 보면 사도와 장로들이 이 일을 의논하여 지금 예루살렘에 사도들하고 장로들, 특별히 유다라든지 야고보라든지 주의 동생 이런 분들이 모여서 같이 의논하면서 많이 변론을 했다고 그랬습니다. За тэгээ 6 дугаар эшлэлээр харах юм бол энэ асуудлыг хэлэлцгээр элчнэр болон ахлагчид хамтдаа цуглар үүс. За тэгвэл энэ цугласан хүмүүст Юда ч юм уу Яаков тийм ээ Есүсийн дүү Яаков гэдэг энэ хүмүүс хүртэл энэ элчнэр дотор хамт ирсэн байгаа. 많이 변론했다고 하는 것은 그들이 자신들이 가지고 있는 것을 갖다가 쉽게 내려놓지 못했구나라는 것을 알 수 있습니다. За тэгээ 7 дугаар эшлэлээр харах юм бол ихэд маргалцсны эцэс гэж. Тэгвэл энэ төр ихэд маргалцсан нөхцөл байдлыг харах юм бол мэдээж тэд нар өөрсдийн нөгөө бодол санаагаа тийм ээ одоо амархан хаяхгүй байсан байна гэдгийг бид нэр эндээс харж байна. 전통이나 습관을 쉽게 버릴 수 있는 게 아니죠. Тэгвэл тэр уламжлал болоод ёс заншил одоо багаасаа уламжлаад ирсэн ёс заншил уламжлаад ирсэн зүйлийг бид нар бол тийм амархан хайж чадахгүй. 자, 여러분들에게도 그런 게 있을 겁니다. Магадгүй та нарт ч гэсэн тийм зүйл байгаа. 자, 여러분들이 있어요? Та нарт байна уу? 있지요. Байгаа тийм ээ байгаа. 예수님을 믿어도 여러분들이 가지고 있는 전통 습관이 오히려 믿음을 이렇게 대적하고 때로는 거스리는 일들이 분명히 있어요. Хүн болгон тийм ээ одоо багаасаа сураад ирсэн бүр ингээд уламжлаад ирсэн ёс заншил байгаа. За тэгэнгүүтээ тэр ёс заншил нөгөө зуршил маань гэхөө тэр энэ зүйл байна. Бидний нөгөө итгэлийн амьдралтаа одоо заримдаа зөрчилдөг ч юм уу тийм ээ ингээд за зэн чи юу лээ гэж одоо салгардах одоо самгардах тийм одоо нөхцөл хүртэл одоо үүсгдэг байгаа. 예수를 믿는 사람이 그 전에 제가 김기국 목사 거기 선교할 때 갔는데 교회 다니시는 그 교회 나오시는 분인데 그 집에 갔더니 수태차를 갖다 놨는데 따가면서 들어오자마자 이렇게 한번 하더니 이게 뭐 이거 뭐 여기 날리고 여기 날리고 이게 쭉 날리더라고요. 그래서 나 이게 뭘 왜 이렇게 저런 걸 날릴까 이렇게 찍어서 이렇게 이거 날리고 뭐 이런 거 있잖아요. 이렇게 교회 다니시는 분이 Сүтэцэ. 수태차인지 마유주인지 뭐지 그냥 찍어서 날리더라고. 이렇게 해가지고 딱 해가지고 뭐 바닥에다 이거 뭐 집어 던지고 이렇게 해서 그리고 다 마시라고. 교회 다니시는 분. За Монголд очиод нэг айлд очсон юм байна. Нэг пастрын одоо химгэн нэг хүний одоо тийм пастрын цуглааны итгэгчинд очсон юм байна л да. Тэгээ очсон чинь сүйтэй цай ч юм уу эсвэл айрэг ч юм уу мэдхгүй ямар ч нэг цагаан идэ одоо сүү авангуудаа ингээл одоо энэ тэнд ингээл цацаад одоо ингээл одоо манайхаар одоо нэг яадаг үлээ сэржим өргөх яг нэг тиймэрхүү зүйл ингээл өргөдөг шиг ингээл цацчихснаа за энийг уугаараа гэд өгчээсэн. тэрийг би хараад бүр гайхсан. 그래서 내가 그게 뭐냐고 물어봤어요. 나 앉아가지고. За тэгээ би суучаад за энэ одоо юу юм бэ гэж асуусан. 이게 뭐 하늘에 있는 신, 뭐 땅에 있는 신한테도 또 조상들에게도 감사하고 뭐 이런 얘기를 꺼내더라고. 그래서 내가 이게 뭔 소리야 이게 교회 다닌 사람이? Гэтэл тэр хүү юу гэж хэлсэн бэ гэх юм бол энэ одоо тэнгэртэйгаа юу гэдэг тэнгэртэйгаа одоо тэнгэрийн бурхан, газрын бурхан өвөг дээд синтертэй одоо талархаад дээж өргөж байгаамаа гэж тайлбарласан. Тэгээ би тэрийг тайлбарыг сонсоо бүр гайхсан. 여러분들도 그런 사람 있지요? 하늘은 넌 тийм хүн байна уу? 아니 그냥 얘기해봐. 뭐 있을 거라고. Одоохондоо дээж цасдаг хүн байхгүй ах уу? Дээж өргөдөг хүн байхгүй ах уу? 아니 있잖아 지금. Байгаа штэ та нарын донд тийм. Урдан байсан. Яннараа кироки хийсэж. Байдаг байсан. Яннараа кироки хийсэсаа. Нарандаа өргөдөг байсан. 지금도 있다니까. Одоо байсан. Одоо ч гэсэн байгаа даа гинэ. 내가 아문의 집에 신방을 갔는데 들어가면서 문턱을 밟았어요. Би хизээл бас нэг айлд очоод
гэрлүүнд орохдоо одоо босгон дээр нь татган дээр ингээд тэгэлцэн гიშгцэн 거기 앉아 있는 분이 우리 교회 집사님이 이렇게 гэсэн тийчээ сууж ясан тэр манай цуглааны тэр нэг үйлчлэгч гараад царай нь амар муухай болоод 왜 그래? яагаад хийж байгаа гэсэн чинь 문턱을 밟으면 복이 달아나. хэрэг татганд босгон дээр нь гიშгэх юм бол татган дээр нь гიშгэх юм бол ёроол нь буццдаг. 예수를 뭐 들라고 예수. 믿는지 모르겠어. 예수님을 왜 믿는지 모르겠더라. Тэр итгэж байгаа хүн маань одоо яах гэж Есүст итгэж байгаа юм би ерөөсөй ойлгоогүй. 특별히 시골에 가면 그런 게 더 많아. Хөдөө очих юм бол тийм уламжлалууд бол зөндөө байдаг. 자, 우리가 하나님을 믿으면서도 이 전통이나 습관을 쉽게 버리지를 못합니다. Бид нэр бурханд итгэдэг ч гэсэн энэ уламжлалыг тэр ёс заншлыг тийм амархан хайж чаддаггүй. 유대인들이 자기네 전통과 습관을 쉽게 버린다는 거 쉬운 거 아니에요. 그래서 Юудэчүүд өөрсдийн ёс заншлал тийм ээ тэр ёс заншил уламжлалыг хайж чадахгүй байгаа нь мэдээж яг үүнтэй адилхан. 거기에 사도들도 있고 장로들도 있고 다 뭐 일곱 집사도 있을 거고 다 믿음 있는 사람들인데 그 변론이 있었다고 하는 것은 자신들도 그 습관, 전통을 버리지를 못했다는 것을 증명하는 거예요. Тэгвэл тэнд дээр ихэд маргалцсны эцэстгэлийг харах юм бол тийм ээ тэнцээ мэдээж 12 элчнэр байгаа, бусад ахлагч нар байгаа. За тэгээд бас нөгөө 7 үйлчлэгч байна тийм ээ томилогдсон 7 үйлчлэгчд. Ингээд үйлчлэгч нар янз янзын хүмүүс ингээд цуглаад ингэж их маргалдаж байгааг харах юм бол тэд нэр өмнөх тэр өөрсдийн хуучин нөгөө ёс заншлаа зуршлуудаа тийм ээ ёс заншлуудаа уламжлалуудаа хайж чадаагүй байгааг илэрэл байгаа. 그렇지만 이건 진리가 아니기 때문에 진리를 바로 세우는 것이 중요합니다. Гэхдээ хэдийгээр тэд нэр одоо ёс заншил уламжлалаа хайж чадахгүй байна гэсэн тийм хэдийгээр тэр нь мэдээж бурхны үнний үг бурхны үнэн биш учраас бид нар бурхны үннийг зөвөр босгох нь бидний хувьд одоо хамгийн чухал асуудал. 예루살렘 공회가 모인 목적이 진리를 바로 세우는 거, 구원에 관한 바른 진리를 세우기 위해서 모였기 때문에 여기 분명히 이 문제를 해결해야 돼. Тэр Ерүсалимд цугласан ахлагч нар одоо ахлагч одоо элч нарын одоо хуралдаан нь ерөөсө зорилго нь тэр үнний үгийг л зөвөр босгохын тулд тэд нар одоо цуглаж хуралдаж байгаа учраас эдгээр энэ асуудлыг маш хурдан одоо шийдвэрлэх хэрэгтэй байсан. 그럴 때 여기 7절에 보니까 베드로가 일어났습니다. 베드로가. За 7 дугаар эшлэлдэр Петр босоод хэлж байгаа. 자, 말하되 형제들아 너희도 알거니와 하나님이 이방인들로 내 입에서 복음의 말씀을 들어 믿게 하시려고 오래전부터 너희 가운데 나를 택하셨다라고 얘기합니다. За тэр юу хэлсэн бэ гэвэл Петр босож тэдэнд ах トゥ нараа хариу үндэстнүүдэд сайн мэдээний үгийг хэлж итгүүлэхийн тулд бурхан анханасаа намайг та нарын дундаас сонгосныг та нар мэдцгээж байгаа гэсэн. 자, 사도 베드로가 일어나서 자신이 누구인가에 대해서 나는 이 문제에 대해서 내가 분명하게 답을 줄 수 있다고 하는 어찌 보면 자기의 신분이라든지 위치라든지 자기의 권위에 대해서 이렇게 얘기하는 겁니다. Тэгээд Илч Паул өөрийн байр Илч Паул биш Петр тийм ээ өөрийн байр суурь, өөрийн эрх мэдлийнхаа талаар одоо хэлээд би энэ асуудлыг тийм ээ шийдвэрлэхэд одоо бас шийдвэрлэх хүний нэг гэж хэлээд тэр өөрийгөө ингэж өөрийн байр суурийг тэр одоо хүмүүсийн дунд одоо хэлж босч ирсэн байгаа. 자, 사도 베드로는 과거 사도행전 10장에 보면 이방인 고넬료를 주 앞으로 인도했던 그 경험이 있는 사람이죠. Илч Петрийн хувьд бол тийм ээ харь үндэстэн болох Корнелийг эзэн рүү удирдсан одоо нэг ёсны туршлагатай бас нэг хүн одоо илч тийм ээ. 그때 베드로가 깨달은 것은 이방인들도 하나님 앞으로 돌아왔구나라는 것을 깨달았어요. Тэр үед Петрийн ойлгосон зүйл нь юу вэ гэх юм бол харь үндэстнүүд хүртэл бурхны өмнө ирж болох юм байна, ирэх юм байна гэдгийг ойлгосон байгаа. 그래서 베드로는 하나님이 이방인들로 내 입에서 복음의 말씀을 들어 믿게 하시려고 오래전부터 너희 가운데 나를 택했다. 다시 말하면 나를 이방인의 사도로 택했다라고 사도 베드로가 얘기합니다. За тэр Петрийн одоо хэлж байгаа үг нь юу вэ гэх юм бол тэр харь үндэстнүүдэд сайн мэдээний үгийг хэлж итгүүлэх нь
одоо бурхан намайг тийм ээ анхнаасаа намайг одоо сонгосон байсан юм а гэдгийг та нар мэдж байгаа гэж тэр одоо хэлж байгаа. Одоо нэгэсний бол тэр Петр өөрийгөө би бол бас хариу үндэстнүүдэд илгээгдсэн илч гэж тэр хэлж байгаа. 이것은 사도 베드로가 이 문제에 대해서 내가 정확히 답을 줄 수 있다라고 이야기하는 것과 똑같습니다. Ингэж хэлснээрээ Илч Петр би энэ асуудлын талаар тийм ээ тодорхой зөв хариултыг нь хэлж чаднаа, өгч чаднаа гэж одоо хэлж байгаатай адилхан. 그러면서 여기 8절에 또 마음을 아시는 하나님이 우리에게와 같이 그들에게도 성령을 주어 증언하셨다. 이렇게 말을 합니다. За тэр 8 дугаар эшлэлээр хэлэхдээ юу гэж байна гэвэл зүрх сэтгэлийг мэдгч бурхан бидэнд өгсөн шиг тэдэндэж мөн ариун сүнсийг өгч гэрчилсэн бөгөөд гэж байна. 자, 이방인이 하나님의 백성으로 선택받았다고 하는 것은 성령의 역사로 말미암은 거기 때문에 그게 하나님의 뜻이다라고 하는 것을 고백하는 거예요. За харь үндэстэн тийм ээ энэ чи 다시 말해 주세요. 자, 이방인들도 하나님의 백성으로 이렇게 구원받는 것이 하나님의 뜻이라고 하는 것을 성령의 역사가 그들에게 나타난 것을 보니까 분명하다는 겁니다. За тэгвэл харь үндэстнүүд хүртэл бурхны ард түмэн болж сонгогдсон тийм ард түмэн болсон нь хүртэл одоо үнэхээр ариун сүнс тэдний дотор ажиллаа хийж байгааг ариун сүнсийг гэсэн тэднэрт өгч байгаа нь л үнэхээр харь үндэстнүүдийг хүртэл бурхан сонгосны одоо нотлохоо юм а гэдгийг тэр хэлж өгч байна. 그러면서 9절에 믿음으로 그들의 마음을 깨끗이 하사 그들이나 우리나 차별하지 아니하셨느니라 이렇게 일침을 딱 놨어요. За тэгээд 9-р эшлэлдэр тэдний зүрх сэтгэлийг тэр итгэлээр цэвэрлэж бид болоод тэднийг ялгаагүй билээ гэж хэлсэн ба. 자, 그들이나 우리나 차별하지 않는다. 무엇을 가지고? 믿음으로 하나님이 그들에게 주어서 구원을 받게 하는 것이나 우리가 믿음으로 구원을 받는 것이나 동일하게 믿음으로 구원받는 것을 하나님이 구원의 방편으로 주셨다는 거예요. За тэгээд юу гэсэн бэ гэмэд тэд болоод биднийг ялгаагүй гэсэн тийм үү. Тэгвэл юугаар ялгаагүй бэ гэмэд бидний итгэлээр биднийг ялгаагүй гэж хэлсэн. Тийм учраас энэ итгэл бол ерөөсөө авралын ганц арга юм а гэдгийг одоо тийм ч хэлж өгч байгаа. 차별하지 않았다고 할 때 이스라엘 백성이나 이방 사람 모든 사람들이 다 예수를 믿음으로 구원 얻는 겁니다. Ялгаагүй гэж хэлэхэд тийм ээ одоо Израилийн ард түмэн байна уу эсвэл харь үндэстэн байна уу бүгдээрээ зөвхөн итгэлээр аврагдах болно гэдгийг хэлж өгч байгаа. 자, 이스라엘이나 그 유대인이 모세 율법을 안다고 구원받는 게 아니에요. Тэгвэл Израильчууд болон тийм ээ юудэчүүд Мосегийн хуулийг мэддэг байлаа гэж тэд нэр аврагдах юм биш ээ. 때로 그 모세 율법이 예수 그리스도를 발견하는데 도움은 될 수 있습니다. Магадгүй тэр Мосегийн хууль тийм ээ тэр заримдаа тэр бос хүмүүст Есүс Христийн авралын талаар таньж мэдхэд тусламж болох төдий. 그러나 그것이 구원의 어떤 한 방편은 아닙니다. Гэхдээ тэглээ тусламж болох төдий болгоос биш тэр Мосегийн хуулиар аврагдахгүй байх нэ аврагдаж чадахгүй байх. 구원은 오직 예수 그리스도를 믿음으로만 되는 거예요. Тэгвэл аврал бол зөвхөн Есүс Христэд итгэсэн итгэлээр боломжтой. 그러면서 여기 책망합니다. 10절에. За тэгээд 10 дугаар эшлэл дээр одоо зэмлэж байгаа. 그런데 지금 너희가 어찌하여 하나님을 시험하여 우리 조상과 우리도 능히 매지 못하던 멍에를 제자들의 목에 두려느냐. 이렇게 책망을 했어요. За тэгээд 10 дугаар эшлэл дээр зэмлэж байна. Тэгээд тэр зэмлэхдээ юу хэлж байгаа нөхмөл бидний эцгүүдийн бас бидний үүрч чадаагүй буулгыг та нар дагалдагчдын хүзүүнд тохиж бурхныг юунд соринвэ гэсэн ба. 자, 사도 베드로가 정말 예수님의 첫 번째 사도, 기둥같이 사용하는 첫 번째 사도라고 하는 것이 여기에서 확실하게 증명을 합니다. За тэгвэл бид нар энэ 10 дугаар эшлэлдээс харахад л Илч Петр бол үнэхээр Есүс Христийн тийм ээ одоо Есүсийн одоо баруун гар мэт одоо нэг баг нь муу юм а гэдгийг энэ 10 дугаар эшлэлдээс харахад л бид нар мэдж болно. 어찌하여라는 말은 말이에요. 어찌하여 말은 너희가 왜 하나님 앞에서 하나님의 뜻이 아닌데 허튼 소리를 하느냐라는 그런 말입니다. 책망하는 말이에요. За тэгвэл энэ юунд гэдэг үг гарч байна тийм ээ. Энэ юунд гэдэг үг маань юу гэж байгаа юм бэ гэх юм бол
та нар юунд бурхны хүсэл биш зүйлийг тийм ээ бурхны хүсэл биш зүйлийг та нар одоо ингэ хийгээд хүсэж байгаа юм бэ гэж нэгснээ одоо зэмлэж байгаа. 그리고 직설적으로 하나님을 시험했다고 얘기하죠. За тэгээд хэлэхдээ бүр бурхныг юунд сорino вэ гэж ирээ хэлсэн байна. 과거 그들의 조상들이 하나님을 시험해서 율법을 지켜서 구원받으려고 했지만 그들은 구원받지 못했습니다. Өмнө нь дээр үед хөө өвөг дээдсүүд нь бурхныг сорихын тулд тэд нар хуулийг сахиад авраглалыг авахыг оролцсон ч гэсэн тэд нар гүйцэтгэж чадаагүй. Тэд нар аврагдаж чадаагүй. 그런데 그것을 갖다가 그들도 지고 또 이방 사람들에게까지 지우려고 하느냐라고 책망하는 거예요. Тэгэнгүүтээ тэднийг хүртэл тийм ээ та нар өөрсдөө ч барыг өөрч чадаагүй энэ буулгыг одоо харь үндэстнүүдэд хүртэл одоо өөрүүлэхийг хүслэе гэж зэмлэж байгаа. 그러면서 11절에 그러나 우리는 그들이 우리와 동일하게 주 예수의 은혜로 구원받는 줄을 믿노라 이렇게 얘기했어요. Надад 11-р эшлэлдээр харах юм бол харин бид эзэн Есүсийн нэгүслэр аврагдсандаа итгэдэг бөгөөд тэд ч өөрсдөө билээ гэсэн. 자, 이방 사람이나 우리나 다 주 예수의 은혜로 구원받는 줄을 믿는다 그랬어요. Харь үндэстэн байна уу? Тийм ээ, юудэ байна уу? Аль нь чамаагүй хинч байсан бүгдээрээ Есүс Христийн эзэн Есүсийн нэгүслэр аврагдсан гэж тэр хэлж байгаа. 자, 주 예수의 은혜가 뭐죠? Тэгвэл эзэн Есүсийн нэгүсэл гэж юу юм бэ? 주 예수의 은혜가 뭡니까 여기? эзэн Есүсийн нэгүсэл юу юм? 주 예수의 은혜라고 하는 것은 뭐냐면 Бэлэг. 그렇죠. 하나님 우리에게 믿음을 주신 거예요. Бурхан биднэрт итгэлийг өгсөн байгаа тийм ээ, тэр итгэл. 그리고 또 뭡니까? Өөр юу лээ? 자, 예수님이 우리를 대신해서 십자가에서 죽어주신 그 은혜, 그 공로로 Yes. 우리가 구원을 받은 거예요. Есүс бидний төлөө заалмаа дээр нас барсан. Тэр нэгүслэр тийм ээ. А гэтэл тэр загалмай гавьяагаар бид нэр аврагдсан юм ба. 이 말씀 속에는 나의 노력과 나의 수고와 내가 힘을 다하는 것은 한 개도 없습니다. Тэгвэл энэ үг дотор юу вэ вэ гэх юм бол миний хичээл зүтгэл, миний хөдөлмөр, миний тэр үйлсээр дамжуулаад аврагдсан тийм ээ. Тэр хичээл зүтгэл гэдэг зүйл нэг ч байхгүй юм а гэдгийг хэлж өгч байгаа. 오직 예수님이 우리를 위해서 죽으신 그 구속의 은혜로 우리가 구원을 받았다는 겁니다. Харин зөвхөн Есүс Христийн тэр золилтын нэгүслэр дамжуулан би одоо аврагдсан юм а гэдгийг хэлж өгч байна. 그래서 사도 베드로는 난 이것을 믿노라라고 하는 거예요. За тэгээд Петр би үүнд итгэдэг гэж хэлж байгаа. 자, 우리의 구원도 마찬가지입니다. Бидний авралт гэсэн яг адилхан. 자, 2000년 전에 베드로가 이렇게 얘기했지만 오늘도 동일합니다. 여기서 뭐 달라진 게 한 개도 없어요. 2000 жилийн өмнө Петр ингэж хэлсэн байлаа гэдэг өнөө үед энэ нь өөрчлөгдсөн юм бол биш. Яг адилхан. 영원히 달라지지 않습니다. 이것은. Энэ хэлсэн үг нь мөнхөд өөрчлөгдөхгүй. 혹시라도 여러분한테 와가지고 이상한 소리 하는 사람들 있으면 그 용납하지 마세요. Хэрвээ магадгүй та нар дээр ирээд хачин сони юм ярьж байгаа хүн байх юм бол түүнийг битгий хүлээж аваарэ. 이상한 소리 하는 사람들 너무 많아요. 지금 자꾸만 엉뚱 소리 하고. Одоо хачин сони юм ярьдаг хүмүүс маш их байгаа. 뭐 착한 일을 해야 구원을 받는다. 뭐 예수만 믿어서는 안 된다. 뭐 이런 거 하고. Одоо юу гэдэг зөвхөн Есүст итгэлээгээд бид нар аврагдах юм биш ээ. Бид нар бас сайн үйлс хийх ёстой гэж ярьж байгаа бол энийг бид нар хүлээн авч болохгүй. 심지어 어떤 사람이 뭐라고 하냐면 10계명의 말씀을 안 지키면 구원을 못 받는데요. Бүр одоо юу гэдэг зарим нэг хүмүүс бас ингэж хэлж байгаа. 10 тушаалтыг дагаж мөрдөхгүй бол аврагдаж чадахгүй гэж хэлдэг хүн ч гэсэн бас байдаг. 자, 과천에 있는 어떤 교회입니다. Энэ болохоор Качонд гэдэг өөр нэг цуглаан Солонгосын 참 웃기는 얘기죠. одоо үнэхээр инээдтэй олд тийм ээ. 그런가 하면 어떤 사람은 봉사를 안 하면 구원을 못 받는데 Гэтэл зарим нэг хүмүүс нь юу гэж хэлж байгаа юм бэ? Цуглаанд үйлчлэхгүй бол аврагдаж чадахгүй. 그런가 하면 또 어떤 사람은 예수님과 같은 고난의 십자가를 안 지면 구원을 못 받는데 Гэтэл бас зарим нэг хүмүүс нь юу гэдэг вэ гэвэл Есүстэй адилхан тэр зовлонгийн загалмайг үүрхгүй бол аврагдаж чадахгүй гэж. 그럴듯한 말 같지만 다 쓸데없는 말들이 허공에다 대고 하는 말. Үнэхээр тэдний хэлж байгаа нь үнэн ч юм шиг, гүү ч юм шиг боловч энэ бол дэмий хоосон юм шүү. 좋은 목도리, 비싼 목도리를 써야만이 성령이 오는 게 아닙니다. Тэгвэл юу гэдэг маш одоо үнэтэй, сайн, чанарын одоо
оролтыг зүйлээгээд бид нар ариун сүнсийг авдаг юм биш ээ. 보자기 쓴다고 해서 성령의 역사가 임하는 게 아니에요. Бид нэр толгоон дээр цагаан таар нөмрлөө эсвэл одоо чүүл нөмрлөө гэд бид нар ариун сүнсний ивэлийг авдаг юм бол биш. 이런 말 절대로 따라가지 마세요. 용납도 마세요. Ийм үгэнд итгэж хүлээн зөвшөөрж болохгүй. 양심을 가지고 한번 생각해 봐요. 그게 옳은 말인지 옳지 않은 말인지. Энэ зөв үү үгүй юу гэдгийг бүгдээрээ тийм ээ одоо мэс чанарынхаа үүднээс сайн бодоод үзээрэй. 우리는 동일하게 예수 그리스도를 믿음으로 구원을 받습니다. За бид нар бол бүгдээрээ яг адилхан Есүс Христэд итгэсэн итгэлээр аврагдсан хүмүүс байна. 자, 그럴 때 12절에 이런 역사가 일어났어요. За тэгтэл 12 дугаар эшлэлээр 온 무리가 가만히 있어 바나바와 바울이 하나님께서 자기들로 말미암아 이방인 중에서 행하신 표적과 기사에 관하여 말하는 것을 듣더니 그랬습니다. За тэгээд 12 дугаар эшлэлээр юу гэж байна вэ гэвэл цугласан олон бүгдээрээ чимээгүй байцгааж байлаа. Харин үндэстнүүдийн дунд өөрсдөөр нь дамжуулан бурхан ямар гайхамшиг ба тэмдгүүдийг үйлдсэн тухай Паул Барнаб хоёрын ярихыг тэд сонсож байлаа гэсэн. 자, 베드로가 말하는 것을 들을 때 거기 있는 사람이 그걸 부정할 수 없습니다. Петрийн ярьж байгааг сонсох юм бол тийм ээ тэнцээ байгаа хүмүүс Петрийн хэлж байгааг өвөөсгөж чадахгүй. 자, 가만히 있었다는 것은 받아들였다는 것이죠. За энэ дэр чимээгүй байцгаалаа гэж байгааг харах юм бол энэ хүмүүс тэр Петрийн ярьсан зүйлийг бүгдээрээ хүлээн авсан, хүлээн зөвшөөрсөн гэсэн үг. 그러면서 이젠 바울과 바나바에게 힘이 실려졌습니다. За тэгээд одоо нөгөө цугларсан олны анхаарал одоо Паул Барнаб хоёр руу шилжсэн байгаа. 그럴 때 바울과 바나바가 자신들이 이방에 나가서 복음을 전할 때 거기 표적과 기사가 나타난 거에 대해서 이야기를 했습니다. Тэгээд Паул Барнаб хоёр өөрсдөө яваа сайн мэдээ дамжуулахад сайн мэдээг дамжуулахад ямар гайхамшигтай зүйлсүүд болсныг энд одоо тэр хүмүүст хэлж өгч байгаа. 바울과 바나바가 표적과 기사에 대해서 말한 이유가 뭘까요? За Паул Барнаб хоёр тэр гайхамшиг болоод тэмдгүүдийг үзүүлсэн талаар ярьсан шалтгаан нь юу юм болоо? 하나님이 우리를 통해서 이방인들을 구원하는 일에 하나님이 우리와 함께 하셨다고 하는 것을 증거하기 위해서 그래요. Тэгвэл тэр хоёрын ярьж байгаад ингэж хэлж байгаа нь бол Бурхан биднээр дамжуулан хайр үндэстнүүдэд тийм ээ одоо ингэж ажиллаа хийсэн гэдгийг нотлохын тулд гэхүү одоо батлахын тулд ингэж гэрчлэхийн тулд ингэж ярьж байгаа. 다른 말로 한다고 하면 예수 그리스도를 믿음으로 구원을 받는구나. 그것을 거기 있는 사람들에게 선포한 거나 마찬가지. За тэгвэл өөрөөр хэлэх юм бол Есүс Христэд итгэсэн итгэлээр дамжуулан аврагддаг юм а гэдгийг ерөөсө тэнцээ байгаа хүмүүст нэг ёсны одоо тунхаглаж хэлж өгч байгаа. 그렇기 때문에 우리가 인간의 노력이나 어떤 행위로 구원에 도달할 수 없습니다. За тийм учраас бид нар тийм ээ хүний хичээл зүтгэл эсвэл хүний тэр сайхан үйлсээр дамжуулан авралт хүрч чадахгүй гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. 예수님을 믿음으로만 구원은 받지 거기다가 다른 거 보태면 안 돼. Бид нар Есүст итгэсэн итгэлээр аврагдана гэж тийм ээ гэдэгдээ өөр юм нэмж болохгүй байх нэ болохгүй. 자, 우리가 이 진리 가운데서 흔들림이 없어야 됩니다. Бид нар энэ үгнээс ганхаж болохгүй. 아멘. 아멘 안 하는구만. 아멘. Амен гэж хэлэх хүлээн зөвшөөрч байна уу? 아멘. 아멘. 우리 잠깐 쉬었다 하시죠. За бүгдээрээ түр амраад үргэлжлүүлцгээе. 쉬었다가요. Амраад үргэлжлээ. 우리 여기 또 13절부터 우리 한번 봅시다. 자, 여기 13절에서 21절까지 한번 읽어봐요. Зээ 13-аас 21 네. 13-аас 21 아론고로 그다음에 어린잎 13-аас 21 Тэр хоёрыг ярьж дуусны дараа Яаков ах дүүнэр минь намайг сонсцгоо. Бурхан өөрийнхөө нэрийн төлөө хүмүүсийг харь үндэстнүүдийн дотроос авах талаар анх хэрхэн харуулсан тухай Симон хэллээ. Үүнтэй иш үзүүлгийн үгсч нийцдэг. Энэ тухай ингэж бичжээ. Үүний дараа би эргэж ирээд Давидын нурсан асрыг дахин босгоно. Түүний нурангийг би дахин босгож сэргэнэ. Энэ нь миний нэрээр дуудагдсан бүх хайр үндэстнүүд болон бусад хүмүүс эзнийг ирж хайхын тулд болоо гэж эдгээрийг өн эртнээс мэддэг.
мэдэгддэг эзэн айлдаж байна. Тиймээс миний санаа бол хариу үндэстнүүдийн дундаас бурхан руу эргэж буй хүмүүсийг бид зовоохгүй байх нь дээр юм. Харин бид тэдэнд шүтэнээр бузарлагдсан зүйл, садар самун боомлогдсон зүйл болон цуснаас сээрлэж явахыг бичиж. Учир нь амралтын өдөр бүр синагогуудад Мосе уншигддаг тул эрт үеэс эхлэх хот болгонд түүнийг тунхаглагчд нь байдаг гэвэ. 자, 네. 여기 13절에 이 바울과 이 바나가 바울과 바나바가 이방에서 자신들이 복음을 전할 때 행한 그 표적과 기적을 이야기하고 난 다음에 야고보가 그에 대해서 또 보충해서 이야기하는 내용이 나옵니다. 이게. Паул Барнаб хоёр харь үндэстнүүдэд хэрхэн сайн мэдээ дамжуулж явхад тэнцээ ямар тэмдэг тийм ээ гайхамшиг тохиолдсныг яриад дуусны дараа 13 дугаар эшлэлээр харахад Яаков босоод одоо нэмэлтээр бас ярьж эхэлж байна. 여기 야고보는 누구일까요? За энэ Яаков хин юм болоо. 자, 야고보는 누구예요? 사도 요한의 형제 야고보인가요? 아니면 또 다른 야고보인가요? За тэгвэл энэ Яаков юу гэдэг 무슨 누구 예수님의 제자 가운데는 알페오의 아들 야고보도 있습니다. За 예수님 дагалдагч нар дунд Алфегийн хүү Яаков гэж байгаа тийм ээ. 그다음에 또 쥐의 동생 야고보도 있어요. За бас эзний дүү Яаков гэж бас байгаа. 이분은 누구일까요? За тэгвэл энэ Яаков хэн юм болоо? 자, 이분이 누구예요? Энэ хэн бэ? 예수님 도 그렇죠. 예수님의 동생. 예수님의 동생이죠. 예수스도 예수님의 동생이에요. 예수님 дүү. 야고보서를 기록한 분입니다. Энэ хүн бол Яаков номыг бичиж тэмдэглэсэн 자, 이분이 одоо хүн бахан. 초대교회 예루살렘 감독으로 있었다고 그래요. За тэгэд энэ хүн анхны чуулганы үед Иерусалимийн одоо юу гэх харгалзагчаар байсан байгаа. 이방인들이 믿음으로 말미암아 구원받는 거에 대해서 보충해서 설명을 합니다. 야고보가. За тэгэд Яаков болохоор харь үндэстнүүд тийм ээ итгэлээр аврагдах тухай одоо нэмэлтээр 자, 하나님이 처음으로 여기 여기 14절 하나님이 처음으로 이방인 중에서 자기 이름을 위할 백성을 취하시려고 그들을 돌보신 것을 시몬이 말하였다고 그랬습니다. За тэгвэл энэ дээр юу хэлж байна вэ гэвэл бурхан өөрийнхөө нэрийн төлөө хүмүүсийг харь үндэстнүүдийн дотроос авах талаар анх хэрхэн харуулсан тухай Симон хэллээ гэж хэлсэн байна. 자, 이 시몬이라고 하는 선지자가 이방인 가운데서 하나님의 백성이 될 것을 예언했습니다. За тэгвэл Симон гих иш үзүүлэгч гэх үү тийм ээ одоо Симон гэж хин бэ гэх юм бол энэ хүн харь үндэстнүүдийн талаар бурхан одоо харь үндэстнүүдээс өөрийн хүмүүсийг босгох тухай хэлсэн байгаа. 또 그에 보충해서 선지자들의 말씀이 이와 일치한다. 이렇게 야고보는 증거를 했어요. За тэгээд үүнтэй иш үзүүлэгчдийн үг нийцдэг юм аа гэд одоо Яаков хэлсэн байгаа. 그러면서 여기 16절, 17절, 18절 말씀을 쭉 얘기했는데 이 말씀은 아모스 9장 11절로 12절에 있는 말씀이에요. За тэгвэл энэ 16, 17, 18 дугаар ишлэл маань Амосын 9-ийн 11, 12 дугаар ишлэл байна. Амос 9-ийн 11, 12. 자, 여기 이후에 내가 돌아와서 다윗의 무너진 장막을 다시 지으며 또 그 허물어진 것을 다시 지어 일으키리니 하고 이렇게 아모스가 예언했어요. За тэгээд Амос юу гэж хэлсэн бэ гэвэл 16 дугаар ишлэл дээр үүний дараа би эргэж ирээд Давидын нурсан асрыг дахин босгоно. Түүний нурангыг би дахин босгож сэргээнэ гэж хэлсэн байна. 자, 이후라고 하는 것은 유다 백성이 바벨론 포로로 붙들려 갔다가 돌아온 다음에를 사실은 예고하는 메시지입니다. За тэгвэл үүний дараа гэдэг маань юу хэлээд байна вэ гэх юм бол тэр Израилийн ард түмэн одоо Юудын ард түмэн Бабилонд олзлогдож явчаад буцаж ирсний дараах үйл явдлыг хэлж байгаа. Буцаж ирсний дараах юм болно гэж хэлж байгаа. 그렇지만 여기는 바벨론의 포로 잡혀 돌아온 거기에서부터 시작해서 이후라고 하는 것은
언젠가 예수님이 재림하시는 먼 미래까지 이후라고 포함할 수 있어요. За тэгвэл үүний дараа гэж хэлж байгаа энэ маань хизээний хугацаанд юу хэлээд байна вэ гэх юм бол за одоо Вавилоны боолчлолоос чөлөөлөгдөж ирсэн үеэс эхлээд тэр Христ дахин хизээ нэгэн цагт дахин ирнэ тийм ээ. Тэр үе хүртэлх хугацааг үүний дараа гэж одоо хэлж өгч байгаа. 자, 다윗의 무너진 장막. Давидын нурсан асар. 왜 다윗의 장막이 무너졌지요? Давидын асар яагаад нурсан бэлээ? 다윗 장막이 무너진 것은 그리스도의 언약을 잃어버렸기 때문에 다윗의 장막이 무너진 겁니다. Тэгвэл Давидын асар яагаад нурсан бэ гэх юм бол тэр Христийн гэрээг одоо алдсан учраас гэх юм уу? Одоо гэр зөрчсөн учраас зөрчсөн гэхэр биш маа. Тэр тэр Христтэй хамт байгуулсан гэрээг алдсан учраас энэ Давидын асар нурсан байна. 하나님의 백성이라고 자랑은 열심히 하면서 예수님이 없어. 그거하고 똑같아. Тэгвэл энэ маань юу гэсэн үг юм бэ гэх юм бол бид нар бурхны ард түмэн бид нар бурхнаар сонгогдсон ариун ард түмэн гэж хэлсэн хэрнээ тэдний дотор нь Есүс байхгүй. 자, 그것을 다시금 이렇게 세운다는 거예요. Тэгвэл тэр унсан асрыг тэр нурсан асрыг дахиж босгоно гэж хэлсэн байна. 자, 누구를 통해서 하나님? 이는 그 남은 사람들과 내 이름으로 일컬음을 받는 모든 이방인들로 이렇게 말씀을 했어요. За тэгвэл энэ дээр юу гэж хэлж байна вэ гэх юм бол тэгвэл хинээр тэр хэрхэн тэр нурсан асрыг дахиж босгох юм бэ гэх юм бол 17 дугаар эшлэл дээр энэ нь миний нэрээр дуудагдсан бүх харь үндэстнүүд болон бусад хүмүүс эзнийг ирж хайхын тулд болох гэсэн. 내가 여기 우리는 이제 새벽에 이사야 성경을 가르칩니다. 이사야를. За тэгэд одоо өглөөний залбиралдаа Исая номыг зааж байгаа. 이사야 성경에는 특별히 남은 자 사상이 많아요. 남은 자 사상. Исая номон дээр үзэх юм бол ерөөсө үлдгэсэд гэсэн үгүүд одоо маш их байдаг. Үлдгэсдийн талаар одоо маш их дурддаг. 이 남은 사람은 하나님이 이스라엘 백성을 다 심판한 다음에 그들의 그루터기 위해서 또 하나님이 선택한 사람, 하나님의 구원 운동을 위해서 선택해서 그 구원 운동을 다시금 세워나가도록 선택한 사람들이 있습니다. За тэгвэл энэ үлдгэсэд гэдэг маань хэнийг хэлээд байгаа юм бэ гэх юм бол тэр одоо олдцогдож яваад гэнэ. Тэр шийтгэгдээс үлдсэн хүмүүс энэ тийм үү? Тэр үлдсэн хүмүүсээр дамжуулан бурхан өөрийн авралын ажлыг одоо хийж тэр сайн мэдээг түгээлэх, сайн мэдээний ажлыг хийлгэх хүмүүсийг одоо тэн дээр үлдгэсэд гэж дурдаад байгаа. 그게 남은 자예요. Тэд нар бол үлдгэсэд байх нэ. 예를 든다고 하면 우리가 과거 종교개혁을 통해서 로맨 카톨릭을 통해 가지고 교회가 아주 그냥 이상한 데가 돼버리고 아주 그냥 이단이 다 돼버렸죠. 로맨 캐톨릭. 그런 가운데서 남은 자가 일어났죠. 그 남은 자는 누구냐면 루터나 칼빈이나 찌빙걸리나 존 낙스라든지 이런 종교개혁자들이 남은 자라고 할 수 있어요. Жишээ даах юм бол энэ маань юу юм бэ гэх юм бол одоо анх одоо энэ сайн мэдээ маань одоо маш эрчимтэй явж байтал гинт нөгөө нэг одоо Ромын тэр нөгөө пап ламын үеэс эхлээ Ромын одоо тэр одоо ламын үеэс эхлээд одоо буруу урсгал болоод явцсан тийм ээ Ромын үеэс эхлээд за гэтэл энэ үед гарч ирж байгаа нөгөө шашны шинжилэл шашны сэргэлтийг хийсэн одоо Живинглэс Лютер одоо гэнтэй өөр Кальвингийнх энэ хүмүүс маань болохоор амьд үлдгэсэд гэж хэлэгдэх хүмүүс байх нэ. 또 내 이름으로 일컬음을 받는 모든 이방인들로 어찌 보면 하나님이 어제도 얘기했지만 구원받기로 미리 선택한 모든 이방인들로 하여금 어찌 보면 주를 찾게 하려 함이라 이런 예언을 아모스가 한 겁니다. За тэгээд миний нэрээр дуудагдсан бүх харь үндэстнүүд гэж хэлсэн тийм үү. Тэгвэл өчигдрийг хэлсэн өчигдөр бурхнаар сонгогдсон бүх харь хүмүүс. 자, 이러한 бүх харь хүмүүсийг сонгогдсон бүх харь хүмүүсийг тэр одоо Амос одоо энэ дээр ингэж хэлсэн байна. 이러한 일들은 그냥 지금 일어나는 일이 아니에요. Тэгвэл эдгээр болж байгаа зүйлс маань одоо яг ингэж болоод байгаа зүйл биш тийм ээ. 이런 일들은 이전부터 과거
이스라엘의 선지자들에게 하나님이 끊임없이 얘기했던 말씀입니다. Тэгвэл эдгээр бүх зүйл нь өмнө нь тэр Израилийн тэр иш үзүүлэгчдээр дамжуулан Бурхны тэр тасралтгүй хэлсээр байсан үгс байгаа эдгээр үгс нь. 자, 하나님이 예언할 때 그 이방 사람들이 율법을 지켜서 구원받은 게 아닙니다. Бурхан иш үзүүлэхэд тийм ээ Бурхны иш үзүүлэхийн дагуу харах юм бол тэр хайр үндэстнүүдийг хуулийг дагаж мөрдөж хайр үндэстнүүд аврагдана гэж хэлсэн юм бол биш. 하나님의 선택과 은혜로 구원받은 사람들이에요. Харин хайр үндэстнүүд Бурхны сонголт хийгээд Бурхны нэгүсээр аврагдсан хүмүүс байх нэ. 그리고 야고보가 이야기할 때 그러므로 내 의견에는 이방인 중에서 하나님께로 돌아오는 자들을 괴롭게 하지 말아라 얘기합니다. За тийм учраас Яков юу гэж хэлсэн бэ гэх юм бол тиймээс миний санаа бол хайр үндэстнүүдийн дундаас Бурхан руу эргэж ирж байгаа хүмүүсийг бид зовоохгүй байхын дээр гэж хэлсэн байна. Зовоохгүй 괴롭게 하지 байхын дээр. 말라는 뜻이 무슨 뜻이에요? Тэгвэл энэ зовоохгүй байхын дээр гэдэг нь юу гэсэн үг юм бэ? 이방인들에게 진리가 아닌 짐을 지우는 것이 괴롭게 하는 겁니다. 진리가 아닌 것을 짊어지게 하는 겁니다. Тэгвэл зовооно гэдэг маань юу хэлээд байна вэ гэвэл үнэн биш зүйлсийг, үнэн биш тэр ачааг тэдний нуруунд өөрүүлэхийг одоо тэднийг зовоохгүй байя гэж зовоож байна гэж хэлж байгаа. 유대인들처럼 할례를 받아야 구원을 받는다. 율법을 지켜야 구원을 받는다. 이게 이방인들에게 짐을 지우는 겁니다. За тэгвэл тэр юдэчүүдтэй адилхан тийм ээ хөвч хүндүүлж аврагдана. Эсвэл тэр Христ Мосегийн хуулийг дагах юм бол аврагдана гэж хэлж байгаа нь бол энэ бол хайр үндэстнүүдэд тэр ачааг өөрүүлж байгаатай адилхан байна. 이런 진리가 아닌 것을 짐을 지워서는 안 되는 거예요. Бид нэр ийм үнэн биш зүйлсийг тийм ээ тэр үнэн бус зүйлийг ачаа болгож хүмүүст өөрүүлж болохгүй. 한국 교회는 대형 교회들이 많습니다. 큰 교회들이. Солонгост бол одоо маш том чуулганууд их байгаа. 근데 그 교회들 안에는 이상하게 짐을 지우는 것들이 있습니다. Тэгтэл тэр чуулгануудын дотор яагаад ч юм нэг тийм муухай одоо юу гэдэг ачаа өөрүүлдэг зүйлсүүд маш их байдаг. 안수 집사는 500만 원. За тэр юу гэдэг вэ гэх юм бол за тэр үйлчлэгч одоо юу гэдэг тусгай авсан ийм үйлчлэгч 5 саяыг. 장로는 3천만 원. За ахлагчид чуулганы одоо ахлагч гэхээр энэ ахлагч нь болохоор удирдах зөвлөлтийг гишүүдийг хэлж байгаа. Удирдах зөвлөл нь одоо 30 сая их ч юм уу. 직분을 받으려면 그렇게 돈을 내야 된다는 거예요. Ингэж ийм үүрэг хүлээж авахын тулд ийм одоо зэрэг дэвийг хүлээж авахын тулд энэ хэмжээний мөнгийг өгөх ёстой гэж 얼마나 잘못됐죠. одоо дотоод дүрм гэдэг зүйлийг гаргацсан байдаг. 아주 Энэ 잘못됐죠. маш буруу зүйл. 여러분들 중에 혹시라도 그런 거 하면 안 됩니다. Магадгүй та нарын дотор ч гэсэн тийм ээ ийм зүйлийг хийж гүйцэтгэж болохгүй. 여러분들이 직분을 받을 때 돈 주고 직분을 받았어요? Та нар үүргийг хүлээж авахдаа ямар нэг мөнгөөр одоо худалдаж авсан уу? 하나님이 뭐 좀 받으시고 우리한테 직분을 줬나요? Бурхан биднээс ямар нэгэн зүйлийг авсны дараа за чи тэр хийгээрэй гэж хэлсэн үү? 절대로 그런 거 하면 안 돼요. Бид нэр ерөөсөө тийм юм хийж болохгүй. 이게 이상한 거 하는 데가 꽤 있어요. 저 한국 교회는. Тийм учраас Солонгос чуулган одоо хачин сонин зүйлсийг хийдэг одоо чуулганууд маш их байдаг. 진리가 아닌 것을 행하면 안 됩니다. Тийм учраас үнэн бус зүйлийг хийж болохгүй байх нэ. 그러면서 여기 20절에 네 가지를 여기 당부를 했습니다. За тэгээд 20 дугаар ишлэлдэр дөрвөн зүйлийг одоо 다만 хэлсэн байна. 다만 우상의 더러운 것과 음행과 목매어 죽인 것과 피를 멀리하라고 편지하는 것이 옳다 그랬습니다. За тэгээд энэ дөрвөн зүйл нь юу хэлж байна вэ гэх юм бол харин бид тэдэнд шүтээнээр бузарлагдсан зүйлс, садар сам, боомлогдсон зүйлс болон цуснаас цээрлэж явахыг бичиж гэсэн. 자, 이 믿음으로 구원받는 진리로 이 하나가 되었습니다. 하나가 되었을 때 이방 사람과 어찌 보면 유대인들이 그래도 같이 공감하면서 그래도 지켜야 될 문제들은 있습니다. 우리가 신앙적으로 하나가 될 수 있는. За итгэлийн хувьд итгэлээр аврагдана гэдэг дээр тэд нар бүгдээр нэг санаа бодолтой болж санаа нэгдсэн. Гэтэл бас нөгөө юу гэдэг итгэлийн хувьд нэг бодолтой бас тийм ээ санал нэгтэй
хэрэгтэй байх зүйл бас хэрэгтэй болсон байгаа. 자, 우상의 더러운 것은 우상의 제물입니다. 우상의 제물. За 또 먹지 말라는 거. шүтээнээр бузарлагдсан зүйл гэдэг маань юу хэлж байна гэх юм бол шүтээнд өөргсөн одоо зүйлс тийм ээ одоо хоол хүнс одоо юу гэдэг тийм зүйлсийг хэлж байгаа. 여러분들 조상들에게 제사한 거 그런 거 먹으면 안 됩니다. За манайх болохоор юу гэдэг юм бэ цагаан сармаар болохоор одоо юу гэдэг одоо нэг жижигхэн тахилын ширээгээд 5 гэдэг нэг жижиг борцтой 5 тасаг тийм ээ ийм зүйлийг идэж болохгүй. 그런가 하면 뭐 이렇게 돌이라든지 나무라든지 섬기면서 거기다가 제사상 비슷하게 음식 좀 차려놓은 거 그런 거 먹으면 안 돼요. За манайд хэдийгээр тиймэрхүү зүйл байхгүй ч гэсэн бод эсвэл одоо юу гэдэг чулуу юунд одоо ингэж тахил өргөж ингээ ширээ засчингуудаа тэр одоо ширээнээсээ идэж ууж болохгүй байна. 우상의 제물은 더러운 겁니다. За тэр шүтээний зүйлс бол бузар байх нэ. 그래서 신약 시대에는 우리가 예수 믿으면 어떤 사람은 그런 얘기예요. 우상의 제물 먹어도 괜찮다 이런 사람이 있습니다. 왜? 우리가 하나님의 능력으로 귀신을 쫓아내버려야지. 그렇게 주장하는 사람도 있는데 이상한 사람이에요. 그건 잘못된 말이에요. 성경에 있는 대로 먹지 말아야 돼. Гэтэл одоо юу гэдэг тэр хүмүүс донд одоо итгэгч хүмүүсийн донд ингэж ярьдаг хүмүүс аа. Бид нар Христэд итгэсэн юм чи аврагдсан юм чи бид нар шүтээнд өргөсөн юмсаас идэж болно. Яагаад гэвэл бид нар тэр Христээр дамжуулан тэр шүтгэрийг хөөж чадах юм чи гэж хэлдэг байгаа. Ингэж үзэж байгаа, ингэж бодож байгаа байх юм бол буруу шүү, болохгүй шүү. 또 두 번째는 음행죄. Хоёрдугаарт нь садар самуу. 자, 우리가 10계명에도 제7계명이 간음하지 말지니라. 간음하지 마. 10 тушаалын 7 дээр хэлдэг тийм ээ одоо эсний 10 тушаалын 7 дээр бүү завхаар гэж хэлсэн байдаг. 음행이라고 하는 것은 그리스도인의 행실, 그리스도인의 윤리에 관한 문제입니다. Энэ завхаарна гэдэг зүйл маань ерөөсөө Христэд итгэгч нарын одоо тэр ёс зүй хийгээд тэдний амьдралын хэв маягийг л ерөөсөө хийж байгаа. 음행죄는 자기도 망하고 다른 사람도 망하는 거예요. Түүлийн завхаарлын гим нүгэл гэдэг бол өөрийгөө ч бузарлаж өөрөө бусдыг ч гэсэн бузарлаж одоо ингэ мөхлийн зам руу хөдөлдөг байна. 오죽하면 계시록에 보면 하나님의 나라를 유업으로 받지 못한다고 말씀할 때 거기 몇 가지 얘기할 때 음행죄를 진 사람은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못한다라고 얘기해 놨어요. Илчлэл ном дээр хүртэл хэлсэн байдаг хит хитэн хүмүүс ямар төрлийн хүмүүс бурхны улсыг өвлөн авч чадахгүй вэ гэж одоо хэлсэн тоочигдсан хэдэн зүйлс байдаг. Тэр дотор садар самууныг үйлдэгч нь одоо бурхны улсыг өвдөж авч чадахгүй гэж хэлсэн ба. 그렇기 때문에 우리가 이 음행죄와 싸워 이겨야 됩니다. 항상. За тийм учраас бид нар энэ садар самууны гим нүглийг гим нүглийн эсрэг тэмцэх хэрэгтэй, ялах хэрэгтэй. 자, 야고보서에 보면 간음하는 여자들이요. 세상과 벗된 것이 하나님과 원수된 것을 알지 못하느냐. 그렇게 이야기를 했습니다. 야곱 야고보서 номдэр 어디 있어? 자, 야곱 야고보서 номдэр 몇 장이냐면 야고보 4장 4절 말씀에 있어요. Яаков 4:4 дээр хэлэхдээ завхаа эмсээ ертөнцтэй найзлах нь бурхны эсрэг дайсагнал гэдгийг та нар мэдэхгүй гэж үү тэгэхээр ертөнцийн найз байхыг хүссэн хэн боловч өөрийгөө бурхны дайсан болгож байгаа юм аа. 성도가 하나님을 사랑하지 않고 세상을 사랑하는 것도 영적 간음이에요. 그건. Тэгвэл итгэгч хүн бурхныг хайрлахгүй тийм ээ. Дэлхийн ертөнцийг хайрлаж байна гэвэл энэ маань сүнслэг завхаар л байх нэ. 자, 우리도 그렇잖아요. 이 간음이라고 하는 것이 부부의 도리를 벗어나서 여자 하나가 남편 둘을 뒀다. 그 간음죄입니다. За тэгвэл энэ маань одоо юу гэдэг эхнэр нөхрийн байр суурин дээрээс үзэхэд тийм ээ яг адилхан. Нэг эмэгтэй хоёр нөхөртэй ч юм уу тийм ээ. Хоёр одоо залуутай эсвэл нэг залуу хоёр эмэгтэйтэй ч юм уу. 또 남자 하나가 남편 둘을 뒀다. 저기 남자 하나가 여자 둘을 뒀다. 아내 둘. 그것도 간음죄예요. Нэг залуу хүртэл хоёр их нэртэй байна гэдэг маань бас л одоо завхаарлын тэр гим нүглийг хэлж байгаа. 우리가 이 간음죄에 빠지지 않도록 해야 됩니다. Бид нар энэ завхаарлын гим нүгэлд унахгүй байхын тулд автахгүй байхыг хичээх хэрэгтэй. 자, 우리가 이 한국은 얼마나 지금 타락해져 가는지 방송에서 대놓고 아주 이상한 방송들이 많이 나와요. Солонгосын нийгэм хичнээн их одоо заваарч гэх юм одоо бузартаж байгаа нь одоо энэ телевизээр
одоо нэвтрүүлэг кинонуудаар ил болж харагдаж байгаа. 자, 요즘 방송에서 뭐라고 그러냐면 아내가 남자친구를 사귈 수 있다는 거예요. 아내가 남자친구를 사귈 수 있다. Гэтэл тэр одоо гарч байгаа зүйл дээр юу гэж байна вэ гэх юм бол нэг гэр бүлийн эхнэр тийм ээ эмэгтэй эзэгтэй тэр хүн найз залуутай байж болно гэж. 또 남편이 여자친구를 사귈 수 있다는 거예요. Гэтэл бас нөхөр гэж хэлэгдэж байгаа хүн маань эсэргээр бас найз охинтой байж болно гэж яриад. 이거 방송에서 대놓고 얘기를 해요. Одоо бүр энийг бүр зурагтаар сайхан одоо гаргаал. 자, 여러분들은 어떻게 생각하세요? Та нар юу гэж бодож байна энийг? 자, 참고로 제가 하나 이야기를 하면 За би нэг 나는 물론 공적으로 다 모든 사람이 모여 있는 자리에서는 같이 이야기할 수 있지만 개인적으로 데이트하고 만나는 거 또 그런 건 난 잘못됐다고 생각을 해요. За тэгээ миний бодол одоо пастрын бодол юу гэж байна вэ гэх юм бол хүмүүстэй олон нийтийн газар хамт байгаа үед хүмүүстэй уулзаж ярилцаж ч юм уу тийм ээ болно. Гэхдээ хоёулахнаа нууцаар болцоол хоёулаа нууцаар уулзаж энэ төр болж гинэ гэвэл энийг бол хинч хүлээн зөв одоо энийг бол хүлээн зөвшөөрч чадахгүй. 한국에서 저 같은 사람 뭐라고 얘기할까요? Тэгвэл Солонгост над шиг ингэж хэлж байгаа хүнийг юу гэж хэлэх бол? 꽉 막힌 사람. 에? 꽉 막힌 사람이라고 그래요. Одоо нэгэсний одоо орчин үетэйгээ хөл нийлүүлж явдаггүй хүн гэсэн. 그런데 나는 그것이 옳다고 생각하는 사람. Гэтэл миний хувьд тэр зүйл бол зөв биш. 그래서 저 같은 경우는 교회에서 신방할 때도 여자만 혼자 있으면 신방 안 갑니다. Тийм учраас би итгэгчнэрийнхаа гэрээр явахдаа тэр айлын эзэгтэй тийм ээ гэртээ ганцаараа байгаа тохиолдолд тэр айл руу очдоггүй. 나는 우리 집사람이나 우리 큰딸 데리고 가요. Тэгээ хэрвээ үнэхээр явах хэрэгтэй болох юм бол эхнэрийгээ эсвэл одоо том охиныгаа аваа явдаг. 부득이하게 갈 때는 가가지고서 문 열어놔요 바깥에. За тэгээд тийшээ орсон тохиолдолд хаалгыг хаадаг,гүй хаалгыг онгорхоо үлдээдэг. Нийлцэл үлдээдэг. 되도록이면 빨리 나와버립니다. 말씀만 전하고 나와버려요. За тэгээ болвол одоо үгийгээс дамжуулаад тэгээ гарахыг боддог. 자, 그거 잘해야 됩니다. Тийм учраас бид нар энэ тал дээр маш болгоомжтой хандах хэрэгтэй. 안хаарах хэрэгтэй. 물론 세기하고는 좀 여러 번 다녔죠. 세기하고는. Сегитэй одоо зөндөө ийш тийшээ явсан. 다르항에 데리고 간다든지. Дархан руу явах ч юм уу. 어떻게 하겠어 거기. Тэгээд явахгүй бол яах юм те. 자, 기차에서 같이 살았어요. 같이 기차에서. Мэдээж одоо вагоноор хамт явсан нэг бүхэн дотор. 세기를 위에서 자고 나는 아래서 자고. Одоо нэгэн дээд давхар нөгөөх нь доод давхарт ч юм уу. 뭐 옆에 또 다른 사람들 또 다 자더구만 뭐. 그래서 хажууд зөндөө хүмүүс бас байж л байгаа. 그러나 중요한 것은 되도록이면은 이렇게 자기 아내가 아닌 사람하고 여행하면 안 돼요. 조심해야 돼. За тийм учраас болж өгвөл тийм ээ. Боломжтой бол өөрийн гэр бүлийн гишүүн биш л бол өөр хүнтэй энэ тийшээ ийш тийшээ энэ тэнд уулзаж хоёулахна явж болохгүй. 저는 그래도 세기라든지 뭐 넘이는 그냥 딸 같으니까 그냥 그렇게 생각을 하고 하는 것이지 내가 다른 마음 가지고 그렇지 않죠. 하나님의 복음을 위해서 그냥 하는 건데. За тэгвэл сэгийн юм номинтой хэрвээ ингээд ийш тийшээ явахдаа тийм ээ одоо явахдаа зүгээр л одоо өөрийнхөө охин шиг боддог учраас тийм ээ хамт яваад тэгээд бурхны ажлын төлөө хамгийн гол зүйл нь бурхны ажлын төлөө хийж байгаа энэ бүх зүйлийг. 그러나 조심해야 됩니다. Гэхдээ болгоомжлох хэрэгтэй бид нар бүгдээрээ. 이 몽골에도 간음죄가 많아요. Монголд ч гэсэн тэр завхаарлын гим нүгэл маш их байгаа. 사탄아 물러가래. 사탄아 물러. Хэрвээ тэгэх юм бол сатана зайл гэж хөөх. 한번 간음죄에 빠지면 영원토록 고통을 당합니다. Нэг л удаа тэр завхаарлын гим нүгэлд автах юм бол мөнхөд тэрнээсээ болж зовдог. 뭐든지 정당하게 해야 돼. Тийм учраас бид нар юу ч байсан ямар ч зүйлийг хийсэн бүгдийг зөв зохистой хийх хэрэгтэй. 또 목매어 죽인 것과 그랬어요. За тэгээ дараа нь юу гэсэн бэ гэх юм бол боомлогдсон зүйлс гэж хэлсэн байна. 하나님은 목매어 죽인 것을 이 짐승을 잡을 때도 목을 메어서 죽이지 못하도록 했습니다. За тийм учраас бурхан тэр амьтныг малыг гаргахдаа алхтаа гэх юм уу те одоо боомлж алхахыг одоо зөвшөөрдөг. 자, 왜 목매어 죽이지 마라 그랬을까요? Яагаад боомлж алж болохгүй гэсэн юм болоо? 자, 목맨다고 하는 것이 뭘까요? Боомлно гэдэг маань юу гэсэн үг юм бэ?
아주 고통스럽게 죽이는 것을 얘기합니다. Маш их зовоож алахыг хэлж байгаа боомлно гэдэг нь. 자, 다른 것으로 한다고 하면 그냥 잔인한 거예요. 잔인한 거. Нэг ёсны өөр үгээр хэлэх юм бол арай л балмад зэрлэгээр одоо алж байна гэсэн. 또 목매어 죽일 때 그 혈액 속에 있는 그 피가 잘 빠지지 않습니다. Одоо боомлоод алах юм бол тэр одоо судсан дунд нь байгаа судсанд байгаа тэр цуснууд одоо сайн гадагшилдаггүй. 이건 윤리에 관한 문제예요. 윤리에 관한 문제. Нэг ёсны энэ маань болохоор бас ёс зүйн бас нэг асуудал гэж ойлгож болно. 그리스도인이 잔인해서는 안 돼. Христэд итгэгч хүн одоо хит зэрлэг гэх юм уу балмад байж болохгүй. 그러나 우리가 되도록이면 목매어 죽인 것은 먹으면 안 됩니다. Тийм учраас бид нар болж өгвөл тэр болж өгвөл гэх юм уу ер нь бол тийм ээ тэр боомлогдсон зүйлийг идэж болохгүй байх. 저는 옛날에 우리 시골에서 짐승을 잡을 때 목을 매서 죽이는 경우로 봤어요. За би тэгээд дээр үед хөдөө тийм ээ одоо амтныг боомлож алж байгааг харсан. 특별히 이 강아지들을 갖다 목매어서 죽이는 경우를 많이 봤어요. Гөлөгнүүдийг тэр дундаа бүр гөлөгнүүдийг одоо боомлож алж байгааг зөндөө харсан. 강아지들이 얼마나 고통스럽게 막 부르짖는지 몰라요. Тэр гөлөгнүүд хичнээн өрөвдөлтөө тийм ээ зовж шаналж тэр гасалж байсан гэж. 나 충격을 받았습니다. Тэрийг хараад би бүр ингээд сэтгэлээр одоо бүр шоконд орсон. 그래서 저렇게 하면 안 되는구나. Тиймээс одоо ингэж болохгүй юм байна. 우리 그리스도인들이 세상에 나가서 선을 베풀고 덕을 세워야 되는데 잔인해서는 안 돼. Христэд итгэгч нар энэ нийгэмдэр одоо сайныг үлдэж, бусдын өмнө зөв үлгэр дуурайлал болох ёстой учраас бид нар балмад хэрцгий байж болохгүй гэдэг харсан. 그리고 네 번째로는 피를 멀리하라고 그랬습니다. За тэгээд дөрөвдүгээрт нь юу гэсэн бэ гэх юм бол цуснаас цээрлэж явахыг. 자, 이스라엘 백성들에게도 짐승을 잡을 때 피채 먹지 말라고 하나님 말씀하셨어요. Израилийн ард түмэнд хүртэл хэлэхдээ юу гэсэн бэ гэх юм бол амтан одоо гаргаад идэхдээ цусыг нь идэж болохгүй гэж заасан байна. 왜 피를 먹지 말라고 그랬을까요? Яагаад цус идэж болохгүй гэсэн юм бол? 왜 그랬을까요? 피를 왜 먹지 말라고 그랬을까요? Яагаад юм бол? Цуснд ам байдаг учраас. 피가 생명이니까. 그렇죠. 피는 생명을 상징하는. Тэгвэл тэр цус маань амийг бэлэгддэг. 어떤 생명을 상징할까요? Ямар амийг бэлэгддэг юм болов? 자, 첫째로는 다른 사람의 생명을 귀하게 여기라는 뜻이 있습니다. За нэгдүгээрт нь бусдын амийг тийм ээ эрхэмлэж нандинах хэрэгтэй гэдгийг одоо хэлж байгаа. 그리스도인의 윤리관은 다른 사람의 생명을 지키고 보호해 줘야 될 책무를 갖고 있어요. Христэд итгэгчийн хувьд тийм ээ Христэд итгэгчийн тэр итгэгч хүний ёс зүйн хувьд бусдын амийг эрхэмлэж нандинах үүрэг биднэрт байна. 그래서 피를 먹지 말라고 한 겁니다. Тийм учраас биднэрт нэг тийм ээ одоо цус идэж болохгүй гэж хэлж байна. 두 번째로는 요 피는 누구를 상징하냐면 장차 오실 예수 그리스도의 속죄를 상징해요. За тэгээд хоёрдугаарт нь энэ цус юу хэлээд байна гэх юм бол тэр Есүс Христийн тэр нүглийн төлөөх тэр тахилыг бэлэгдэж байгаа. 예수님이 성찬식을 행하시면서 뭐라고 말씀하냐면 이 포도주에 대해서 이 포도주를 뭐라고 얘기했지요? За Есүс ариун зоогийг барихдаа тэр одоо усан үзмийн дарсыг аваад юу гэж хэлдэг вүлээ? 당신이 우리를 위해서 흘려주시는 피라고 얘기하셨습니다. Тэр өөрийнхөө тийм ээ бидний төлөө урсгах цус гэж хэлдэг. 다시 말해서 이 피는 예수 그리스도께서 우리를 위해 흘려주신 구속의 은혜를 상징한다고요. Тэгвэл энэ цус маань хоёрдугаарт нь тийм ээ Есүс Христ бидний төлөө урсгасан тэр золилтын нэгүслийг бэлэгддэг байх нэ. 그것을 золилтыг 부정하거나 бэлэгддэг байна. 가볍게 여기는 것이 피를 먹는 겁니다. Тэгвэл бид нар тэр золилтын нэгүслийг нь үл тоомсорлож, за хөнгөө хумгаа хандаж тийм ээ үл тоомсорлож байгаа байдлын илрэл бол тэр цуснаас идэхийг хэлж байгаа. Цуснаас идэж 그래서 байгаа. 피를 먹지 말라고. Тийм учраас цус идэж болохгүй гэсэн. 그래서 제가 그전에도 얘기했지만 저는 한국에서 피 안 먹습니다. За би өмнө нь хэлжсэн би Солонгост бас ингээ гиз дотор идэхдээ цусыг иддэггүй. Цус иддэггүй. 어렸을 때부터 저는 안 먹어요. Багаасаа идэггүй. 그걸 순대라고 하죠. 순대. Одоо нэг ёсны сүндэ гэж одоо гахаан гиз дотороор хийсэн нэг тийм гиз дотор. 상자에다가 이제 피랑 같이 넣어서 만든 거. Одоо тэр болохоор одоо бүдүүн гидсэнд нь цусыг нэг ёсны юутай тэр чиглэлээ хүнтүттэй хийцэн амтлаа хийцэн тийм юм байдаг байхгүй. Тэгээ тэрийг нэрөөс иддэггүй. 아주 뭐 그거 좋아하는 사람 많습니다.
Тэр одоо сүндэ буюу тэр гахаан дотор гидсэн дуртай хүн маш их. 또 순댓국집도 많고 За тэгээд яг сүндэний шүлтний газар зөндөө манайхаар бол 5 цулын гэдэг шиг одоо юу гэдэг гидс зардах газар зөндөө байгаа. 그 몽골에도 있잖아요. Монголд ч гэсэн цус иддэг шүү дээ, байдаг шүү дээ, тийм ээ. 그 피를 넣어가지고서 이렇게 꼭 삶아가지고 그 잘라서 팔잖아. Одоо цус 팔진 않아요. 집에서 해 먹어요. 집에서 해 먹지요. 앞으로는 그거 해 먹지 마세요. За тэгвэл манай оюутнууд цаашдаа тэр цуснаас татгал зарай, цуснаас нь татгал зарай. 그거 말고도 먹을 거 많아. Цус идэхгүй байлаа гэдээ идэх зүйл байхгүй гэж юу? Цуснаас өөр идэх зүйл зөндөө байгаа. 그러니까 어떻게든지 간에 성경에 있는 대로 우리가 순종하는 것이 좋습니다. Тийм учраас бид нэр яаж ч байсан Библийн үгэнд дуулууртай байх нь бидний хувьд бол чухал байна. 그 신약 시대에 예루살렘 공의회에서 또 성령의 감동을 따라서 이렇게 정한 거예요. За тэгвэл энэ бүх зүйл маань шинэ гэрээний үед, тийм үү? Шинэ гэрээний үед ч шинэ гэрээний үед Иерусалим дэх тэр хуралдааны үеэр гарсан чухал шийдвэр байна. 제가 오해를 받은 적도 있습니다. Би буруу ойлгогдсон нэг үе байдаг. 식당에 가서 내가 식사하는데 그 순대는 집어넣지 말라고 내가 얘기했어요. За тэгээд багш болохоор тэр гидс дотрын шүлэнд бол дууртай. Тэгээ очоод захиалгахдаа цустай тэр одоо ходоодыг нь цустай гидсийг нь одоо бити хийгээрэй гэж хэлдэг. 근데 옆에 있는 사람이 자기네들끼리 소곤거리는 거예요. 옆에 있는 Тэгсэн 사람. хажууд байгаа хүмүүс хажууд талын ширээний хүмүүс одоо юу гэдэг ингээд шивнэлдэж байсан. 저 여호와의 증인이야. 여호와의 증인. Тэр хүмүүс юу гэж хэлжсэн бэ? Ой нөгөө Явхагийн гэрчлэлийнхэн ингэж байна. Явхагийн гэрчлэлийн хүн байна гэж. 내 귀에 쏙 들어왔어요? Тэр яриа нь миний чихэнд одоо тэр шивнэж байгаа үг нь миний чихэнд сонсогдсон. 그래서 제가 얘기했습니다. 그 나 교회 목사예요. Нэ би юу гэсэн гэхээр би бишээ би болохоор өөрөө чуулганы пастор байна гэж хэлээ. 장로교 목사, 장로교 목사. Ахлагчдын чуулган буюу одоо ахлагчдын чуулган гэдэг одоо чуулганы одоо пастор байна гэсэн. 그 사도행전 15장 읽어봐 가서 15장 가서. Тэгээд Үйлс номын 15 дугаар бүлгийг очоод та нар уншаарай гэж хэлсэн баг. 여호와의 증인이라고 한 거 보니까 교회 다닌 것 같구만. Магадгүй тэр Явхагийн гэрчлэгч байна, гэрчлэлийнхэн байна гэж ярьж байгааг сонсох юм бол энэ хүмүүс цуглаанд явдаг тийм ээ. Одоо мэддэг хүмүүс байгаа даа. 그 사도행전 15장에 보면 왜 피를 먹지 말라고 하는지 그 내용이 거기 다 써 있다고 내가 얘기했어. Тэгээд би тэр хүмүүстэй 15 дугаар бүлэг дээр яагаад цусыг идэж болохгүй талаар хэлсэн байгаа. Та нар очоод уншаарай гэсэн. 자기는 피 먹고 있더라고 내가 보니까. Гэтэл тэр хүмүүсийг харах юм бол тэд нар өөрсдөө харин тэр цусыг нь хүртэл хамт идэж байсан. 나 여호와의 증인 아니라고. Би бол одоо Явхагийн гэрчлэлийнх биш ээ гэж хэлсэн баг. 자, 혹시라도 여러분들이 이상한 소리 하든 말든지 간에 성경에 있는 대로 살면 돼요. Магадгүй та нар тийм ээ одоо янз бүрийн одоо таагүй зүйл сонссон ч гэсэн Библиэлд юу гэсэн бэ? Яг тэр Библийн дагуу л хийгээрэй. 자, 그러면서 자, 이렇게 안디옥과 또 이방인 성도들에게 편지하는 것이 옳다고 야고보가 얘기하면서 뭐라고 얘기했냐면 이런 예로부터 각 성에서 모세를 전하는 자가 있어 안식일마다 회당에서 그 글을 읽음이라 하더라 그랬습니다. За тэгээд 21-р эшлэлдэр юу гэсэн бэ гэх юм бол үргэлжлүүлээд учир нь амралтын өдөр бүр синагогуудад Мосе уншигддаг тул эрт үеэс эхлэн хот болгонд түүнийг тунхаглагчд нь байдаг гэв. 자, 각 성의 유대인의 회당에서 모세의 율법을 읽는데 그 율법 속에 이렇게 간음하지 말라고 하는 거, 피에 대해서 목매어 죽인 거에 대해서 우상 숭배에 대해서 말씀한 것이 있으니까 그것은 이방인들도 지키는 것이 그것은 옳다라고 얘기한 겁니다. За тэгээд юу гэж хэлж байна гэх юм бол мэдээж хот болгонд одоо синагогууд байгаа. Тэр синагогуудад үргэлж Мосегийн номыг уншдаг. Тэгвэл энэ Мосегийн ном дотор одоо завхаарч болохгүй, боомлсон идэж болохгүй, цус идэж болохгүй гэсэн зүйлс бүгдээрээ байдаг учраас энэ бүх зүйлийг хүртэл харь үндэстнүүд хүртэл энийг дагаж мөрдөх нь зөвөө гэж хэлж байгаа. 저와 여러분들이 율법의 말씀, 성경의 말씀을 읽다가 이 말씀 속에 있는 것을 되도록이면 지키는 것이 좋습니다. За тэгвэл бид нэр одоо Библийн үгийг уншиж байгаа тийм ээ. Библийн үг дотор Бурхны үгийг
боломжоор бид нэр хийж хэрэгжүүлж гүйцэтгэх нь бидний хувьд бол чухал байна. 구원받는 거하고는 상관없어요. Мэдээж тэр хийж хэрэгжүүлэх маань бидний авралтай ямар ч хамааралгүй л дээ. 그러나 우리가 하나님의 영광을 가리거나 때로는 하나님을 순종하는 일에 도움이 될 수 있습니다. Харин 하나님의 영광을 드러내거나 순종하는 일에 도움이 될 수 있다. харин бид нэр ингэж одоо бурхны үгэнд дуулууртай байснараа бурхны алдрыг илэрхийлээд зогсохгүй бурхны авралын ажилд хүртэл тус нэмэр болох болно. 자, 여기 22절에 보면 이에 사도와 장로와 온 교회가 그 중에서 사람들을 택하여 바울과 바나바와 함께 안디옥으로 보내기를 결정하니 형제 중에 인도자인 바사바라는 유다와 실라더라. 이런 말씀이 있어요. За тэгээд 22 дугаар эшлэл дээр харах юм бол тэгээд ээлжнэр ахлагчид болон бүхэл чуулганыханд ах дүүсийн дунд тэргүүлэгч ирчүүд болох Барсаб хэмээх Юда Силас нарыг өөрсдийн дотроос сонгож Паул Барнаб хоёрын хамт Антиох руу илгээх нь зүйтэй гэж санагдав. 자, 예루살렘 공회에서 바나바와 바울과 더불어서 그 유대에서 이 바사바라고 하는 유다하고 또 실라 요 두 사람을 예루살렘 공회의 결정을 가서 이야기하도록 같이 보냈어요. 안디옥 교회에. Антиох чуулган руу тийм ээ одоо Барнаб болон Паул хоёрыг явуулахдаа тэд нэр өөрсдийн дундаас Силас болон Юда нарыг тийм ээ одоо Барсаб гэдэг Юда нарыг сонгоод хамт одоо Антиох руу явуулахаар ярьсан байгаа. 그래서 그 결정 사항을 23절로 여기 27절에 이렇게 얘기합니다. 그 편에 편지를 붙여 이르되 사도와 장로된 형제들은 안디옥과 시리아와 길리기아에 있는 이방인 형제들에게 문안하노라. 그런즉 우리 가운데서 어떤 사람들이 우리의 지시도 없이 나가서 말로 너희를 괴롭게 하고 마음을 혼란하게 한다 하기로 사람을 택하여 우리 주 예수 그리스도의 이름을 위하여 생명을 아끼지 아니하는 자인 우리가 사랑하는 바나바와 바울과 함께 너희에게 보내기를 만장일치로 결정하였노라. 그리하여 유다와 실라를 보내니 그들도 이 일을 말로 전하리라. 이렇게 하면서 그들을 보냈습니다. 여기. За тэгээ 23-аас 27 дугаар эшлэл дээр юу гэж байна гэх юм бол тэднэр энэхүү загтлыг илгээв. Элч нар ахлагчид болох ах дүүс нараас Антиох, Сир, Килик бодог хар үндэстэн ах дүү нарт мэд хүргэе. Бид тэдэнд даалгаагүй байтал биднээс очсон зарим нь өөрсдийн үгээрээ та нарт төвөг удаж сэтгэлийг тань өмөрүүлснийг сонссон тул бид санаа нэгдэн ах дүү нарыг дундаасаа сонгож бидний хайрт Паул Барнаб нарын хамт та нар руу явуулах нь бидэнд зүйтэй санагдав. Тэд бол бидний эзэн Есүс Христийн нэрийн төлөө амиа зориулсан хүмүүс билээ. Тиймээс бид Юда Силас нарыг явууллаа. Тэд бас мөнөөх зүйлийн талаар ярих болно. 자, 이렇게 예루살렘 공회에서 결정한 거에 대해서 다시 한번 얘기하면 28절 29절에는 성령과 우리는 이 욕이란 것들 외에는 아무 짐도 너에게 지우지 아니하는 것이 옳은 줄 알았다 그랬습니다. За 28 29 дугаар эшлэлээр харах юм бол юу гэж байна гэх мэт 28 дугаар эшлэл. Учир нь ариун сүнс болон бид доор бичигдсэн зайлшгүй зүйлсээс өөр илүү ачааг та нарт тохихгүй байх нь зүйтэй гэж мэддэг гэсэн байна. 예루살렘 공회에서 결정한 것이 성령의 인도를 따라서 결정했다는 것을 분명히 여기서 증거하고 있어요. За тэгвэл тэр Иерусалим дэх чуулганаар хуралдаанаар дамжуулан тийм ээ энэ гарсан шийдвэр бол ариун сүнсний дагуу ариун сүнсээр одоо юу гэдэг ариун сүнсний одоо дагуу гарсан шийдвэр байгаа шүү гэдгийг хэлж өгч байгаа. 또 이 욕이라는 것들이라고 그래. 욕이라는 것들이라는 것은 이방인과 유대인이 같이 하나가 될 수 있는 공감할 수 있는 가장 좋은 진리라는 뜻입니다. За тэгвэл энэ дээр гарч байгаа одоо манайхаар орчуулсан зайлшгүй гэж хэлж байгаа тийм үү? Энэ зайлшгүй зүйлсээс гэж байна. Тэгвэл энэ зайлшгүй зүйлс гэдэг маань юу хэлж байна вэ гэх юм бол хар үндэстэн байна уу, юудэ үндэстэн байна уу тийм ээ? Энэ хоёр маань санаа нэгтэйгээр одоо хийж хүлээн зөвшөөрөх ёстой зүйл гэдгийг хэлж өгч байгаа. 이것들 외에 너희에게 아무 짐도 지우는 것이 그 옳지 않은 줄 알았다는 거예요. За тэгвэл зайлшгүй зүйлсээс өөр илүү ачааг та нарт тоохгүй байх нь зүйтэй гэж мэдэв гэсэн байна.
그러면서 우상의 제물 피와 목매어 죽인 것과 음행을 멀리할지니라. 이에 스스로 삼가면 잘 되리라. 평안함을 원하노라 하였더라. 이렇게 За 하면서 тэгээд 마쳤어요. 29-р эшлэл дээр юу гэж хэлж байгаа нөхмөр та нар шүтээнд өргөсөн юмс цус боомлогдсон зүйлс болон садар самуунаас зээрлэгтэн хэрв эдгээрээс өөрсдийгөө хамгаалвал болох нь тэр баяртай гэсэн байна. 예루살렘 공의에서 이렇게 결정한 것을 이제 바나바와 바울, 유다와 실라에게 주어서 보내면서 이렇게 공포했던 겁니다. За тэгвэл Иерусалим дэх хуралдаанаар дамжуулан одоо гарсан шийдвэрийг одоо Барнаб болон Паул, Юда болон Силас нар аваад одоо явж ингэж хар үндэстнүүдэд очиж хэлж мэдэгдэж байгаа. 자, 이 공포된 진리는 지금도 유효합니다. 똑같이. За тэгвэл энэ тунхаглагдсан энэ үг, энэ зайлшгүй зүйлс одоо ч гэсэн хിവэрэ хүчинтэй үргэлжилж байгаа. 자, 우리가 어떻게 보면 이 이방인 교회가 우리는 이방인 교회인데 이방인과 유대인이 같은 믿음으로 예수 그리스도를 믿음으로만 구원 얻는다고 하는 이 진리를 끝까지 사수해야 됩니다. За тэгвэл бид нар бол одоо хар үндэстэн чуулган гэсэн үг тийм ээ. Бид нар бол хар үндэстэн чуулган. Тэгвэл өнөөдөр бидэнд өгөгдсөн энэ үнний үг бид нар Христэд итгэсэн итгэлээр л аврагдана гэсэн энэ үнний үгийг бид нар эцсээ хүртэл дагаж мөрдөх хэрэгтэй, итгэх хэрэгтэй байна. 때로는 잘못된 전통 또 잘못된 문화, 가치관 그것을 구원에다가 접목시켜서는 안 됩니다. За тэгвэл бид нар заримдаа юу гэдэг буруу одоо юу гэдэг ёс заншил, уламжлал эдгээр бүх зүйлсийг бид нар тэр авралыг авахын тулд одоо бас нэг хэрэгтэй гэж ерөөсөө үзэж бодож дамжуулж болохгүй. 오직 믿음으로만 구원을 받는다는 이 진리 Бид нар 견고히 세워나가야 되겠어요. бид нар зөвхөн итгэлээр аврагдана гэсэн энэ үнний үгийг энэ үнэн дээр бид нар баттай тулгуурлах хэрэгтэй. 또 이방인들에게 요 네 가지 피와 목매어 죽인 것과 우상의 제물, 간음죄 이거 멀리하라고 그랬으니까 요거 잘 지키도록 해야 됩니다. За тэгвэл бид нар одоо хар үндэстнүүдэд дөрвөн зүйлийг биднэрт анхааруулж хэлсэн байна тийм үү? Энэ бол шүтээнд өргөсөн юмс, цус, боомлогдсон зүйлс болон садар самуунаас бид нарыг цээрлэгтэн гэсэн. Бид нар энэ бүх зүйлээс болгоомжилж хол байх хэрэгтэй. 오늘 여기까지 좀 하죠. За өнөөдөр бүгдээрээ энэ хүртэл ингээд дуусгая. 자,